le fo mai Samoa le atinu pele whanunga le lei le nei aso fau tātou lia mai le alofa ma le anga le lei o le atua. Whatalofa atu, ia ma le anga wha aloalo. Pa ia maulunga le tātou atinu ma le au wha fonga. Talofa lava. O le si fonga nei o le lau mua Wellington wa toi amatalia fo ilana tautua o le nei aso. Ia misi fo i le amatanga o le nei vai aso. Ala maia, tātou sauringa aloto le nei tai au. Le atita ile le sunga e le whaafengainga Reverend Anteru Asau, le Kalesia Nasareta, Samoa i Wainui o Mata, usimaya le whaafonga. O te whantalofa atu ma o alofa atu i le suafa manu malo o Yesu Keriso lo tātou wadi i whaola. I lou malei fua mai Samoa i le neitai a fou. Whamalo lava le folau manuia. Whamalo fo i le ono sai. I a peo na iai fo i fe au tau a mata le nei aso. O te whantalofa atu fo i le siu fonga le lau mua malana au au nanga. Ai o maia. Te i o tātou tāpua i atu i le suafa mamanu o le tamaa. Le alo male nganga pa ia. Toma ia ia te au o fai totoa o le ami o tonu. O te uru fale atu iai. Ma o vivi atu iai oa. O le fai totoa le ne o Iova. E alu atu ai. O e ami o tonu. O te vivi atu ia te ia. Awana e tali mai ia te au. Ua vea foi oe mo ufa o la tanga. Te i o tātou te talo. Nganga pa iae, ua se tāpua inga e whaiafua. Pe au noa malo au whātasi mai. E au walai lau whā unga mana, e te whāpa ia ai le atua le mea whai ngāruenga. Ma tāpene ina ai o mātou loto, au mātou tāpua i whātasi atu masi o mātou atunu. Whamanuia mai lo wa nganga le atua. Ia i ule nei tāpua inga i sauvi inga. Ona o Yesu whaola o mātou ole ma wāla au atu ai nei. Amene, ma amene. Te o tātou vivi atu i le vi inga ua saunia. Viia
ia fionga pa ia o le tātou ali I whaola. Ao se fe au wha malosi fo I mo I tātou le nei aso. O mai le lau salamo se lau se furu mara iwa. Alona whai upu mua e whangata mai le tonu. Lau salamo se lau se furu iwa. Whai upu mua e whangata mai le tonu. Whafonga mai ia fionga le tātou ari. Amu ia e ua sao lolanto wala. O e sa vavali tu la fono Iova. Amu ia I lantou o e tausi ana tu la fono. O e sa ili ante ia ma le loto atoa. E le whaia foia I lantou se mea leanga. E sa vavali I lantou I ona ala. Wha manu ia mai le atua. Mo le whaita wina o ana fionga pa ia mo I tātou. I le nei tae ao. Ai o se au tū. Tātou te mawhau whale nganga. E tā oso ai foi le tātou sāwalinga I whi au mga ruenga le nei aso. O whau puina whapea. O le tangata a mio sao. Ia alo lea foi o le tangata e le matau le angaina. A persons of integrity. O le whamatalaina o lea whaitau po le upu whaperetania o taua o le integrity. O loo whamatalaina ni whasi upu se tolu. Ina ia manino le tātou whalongo po le a lea me tau o le tangata ua ami o sao. E ua le matau le angaina foi. Mai o le tangata e whamaoni is an honest person. Roinga e whamaoni lava o ia I so se mea na te whaia. A whai sa lua tu tala e te lua wheilo ai se whale ainga po o se mea foi e te lua mafutai. Ia po se isi foi mea ngā ruenga sa tu inatu ia te ia e whai. E mautino lava e tau nuu ma e na te whatino ina foi. O se tangata e whamaoni, e le ngata e lea o se tangata e mawhai o na ia tā ofi lana upu. Is a person that keep his word. Rono winga a whai peatu lava ia te oe, o le a ia whaia le mea lea na te whaia lava. E le ngata e leo lo whamtaina o se tangata e talitonuina. Is a person that you can trust. A whapeo lea sa e whamatalaina ia I se tala ma ia na e whapeatula ia na o tā ua lava e mawhai o na lea ua o whasoa tu ia I le whamatalanga lea ma le tala lea. Ia a e whapea e whapeo na ia tā ofi le upu lea ma whamaoni. Ua na o lua lava e mawhai o na I loa se whamatalanga ma se tala lea sa lua tala noa iai. E peo na I upu na o lo tau whamatala ile me ta ua o le tangata mi o sao po le tangata mi o tua. O le tangata fo I ele matau le angaina. Na mana tua aso ia o tato iai Samoa. A ta tangi e tate fia alu ile tau langa o sauni lo te tamā po lo ta anko fo I. Ia po I lava I la tau la sauni o le tau langa. Peo se mea matango fie lo ta fia alu iai mataita ia. A le tele ala o teimi, e pe e fōringa mai e whaanofo file mū tātou po whanau fo inisi o teimi, whapea mai le tala le toe ina ma lo matua. Ia, o te alu ia pia ma mai lau lole. Ia, ona e nofo la ia ma e mawhauwhau. O ia le aila e silo nofo la ngau lea le a maua mai lau lole. Ia, e me tai te ua fo I mai le whataunga ia e saue e le aise lole. E whamata e leo se vaenga na e mamori mai ai se au e leo se tangata e tari tonuina ma whaamaoni ia na upu ma tā ofi la na upu. Ma sani fo tātou whalongo I wholafolanga ia te ila tau fo yo e tau whetuli I le tā longa whaporokiki ia a whaia e tūlai mai o na whai leo lea mea ma lea mea. Ia e peitai o le teime tūlai mai ai fo I se whai ngā malo ma
pe ona iai le telo taimi ia e moni lava o le telo taimi ia e lē atoatoa uma ona faataunuu folafolanga ia sa folafola e lē mafai la ona tatou taʻua lenā tagata po i latou foʻi sa faia ia folafolanga o ni tagata e lē matauleagaina po ni tagata e amiosa'o i latou i luma o le atua o te mawhai o na uwhapea atu le tai au nei, it's okay to ask for more time to think. E mawhai o na e whapea atu se tangata a e te lei i oe atu ma e whai atu iai se me tauna whai. E tu mai se ava noa i ate oe se e ma whau wai, po se mea e te mawhai o na whai. It is not possible to please everyone. O le mea moni a ma le mauti noa. E lē mawhai o na tātou whaamalia i na uma tangata. Le ala nai tā ua ai leo tātou whaatari lai titi a e tātou te lei tala noa i se tangata ma e i oe atu se tangata i se me whai. Le anga e lē mawhai ao na tātou whaamalia i na tangata uma. O lo ia te oe foi le malo si anga e mawhai o na e whaapea atu ai. Ma lie lo loto o le tali e le ai. Po lo whaapea atu foi i oe e mawhai o na o whaia le mea lea. You have the power to say no or say yes. Alo lea foi. E mawhai o na e tala noa i le atua e whaasino mai po se mea te tau o na e whaia. Po se fesoa soani e mawhai o na e whaatino ina. Mau ina e a mai e le atua ma faufaunga le lei a te i tātou. Langa e leo me ele mawhai o na tātou whaatinoa umani mana onga o se tangata. Ole tusi le na tātou whaitau ma tātou whalongolongo ia i nei tai au. E tolu a mea i le tusi le e mawhai o na tātou whaatinoina. O na avea loa leo tātou matangata e amio sa. Po i tātou e mawhai o na le matauleanga ina ma so se teimi ala tātou te tala noa aima whaalongolongo tangata ia te i tātou. O la amwhai foi o na talia ngō fie tangata leanga o lea tātou te e a ngai pēa i le upua le atua. Nā olo o whamatala mai nā i le whai upu nā pēo na tātou whai tauina wha mai amu ia e ua sao lo lātou wala o e ua sava vali. O le upu tā ua le nā. O e ua sava vali. Those who walks or follow. Lona winga. O se mea tā ua le tātou sava vali. E tusa ma le afionga pa ia le atua. As we journey in this life, we must make sure that we follow and walk according to the will of God. E ta tau o na tātou muli tai. Tātou sava vali le alofa. Tātou sava vali le whamaoni. Tātou sava vali le loto whamangalo. Ma le tele lava o afionga pa ia le atua o lo o mai ia te tātou. O lona winga le ale eise mea e mawhai ei o na tātou le whaatinoina ma avea i tātou o ni tangata a mio sao. Pe a whai tātou te sava vali i afionga le atua. Le tioasa lamo mua mufa mai amu ia le tangata o le savali o le savali li firifiringa. A e a mio leanga. Lo inga ta ua tele lo tātou sava vali e tusa ma le afionga pa ia le atua. Ta va ai mai le lalo langi a te i tātou le aso ma le aso i tātou o tangata ua ta ua whaatala le ina. Tātou o tangata kerisiano, tātou o au whaatuatua. E ta tau le tātou savali o na mamori atu ai se fe au mo i lātou. O te leo tala noa le savali, whangange o lau savali e te aru e whai whātau. A o lau so i fu ai lea, ma lo wola ai aso uma. I a fionga le atua, ma ali mai ai o tātou o langa. Ma o se mea tā ua tele, pe o na whai mai le, salamo lea na tātou whai tauina. No tātou sava vali tu la fono a le atua. Ma so se teimi a tātou te sava vali ai tu la fono ia a le atua. Tātou te le whaia fo se mea se. Tātou solia fo tu la fono ia. Ona tātou whaia leo me se. Mantua tu la fono laulangi e tau fo tātou sta ia. A whai maile mo li lanu mumu e te tau ona e ta ofi pe tu lau ta vale. E te tau lava ona e sa vali ai ma e muri ta ai.
Awa o le teimi tātou te solia ai tu la fono. Wa tātou le sava vali fo i lea tusa ma yonga pa ia le atua mo i tātou. O le si fasi upu nai tonu nā ele. Fai tau len tātou, fai tau ina fa mai. O ile ngata i lātou e sava vali. E fai mai amu ia i lātou o e tausi. O e tausi ana tu la fono. Those who keep e ese le savali. Ese lo tausi. Lo inga o se mea whataita inga o sau tā vale na e abatu ia te oe ma e whatau. O lau mata whai o i tausi la lea o le vava ai le lei ne i mea ane ua leanga. O le a fo i se mea ua e batu ia te oe a whai e alu i ailo taimi e tausi wha le lei ma va ai wha le lei. O le a mautino lava o le a umi se taimi o le a wha pe ai o na umi lo na o ngā. E whape nā fōi pe o na tātou whātino ina le me ta ua le tausi i le vāwa ainga o tātou whānau, whawhai lele, whātonu tonu, e le ngata i lea whāsao sao o lātou wala e tusa mana fionga pa ia le atua. E wai manino ala fionga pa ia le atua, wha mai whape whea o na wha mamā e le tau lea lea lo nala. Ina ua tausi ia fionga le atua. E kioa tā vita whai mai o te teu i lo loto o wafionga, a whai e teu upu, a whai e tausi upu, o e la o le tangata e mauti noa lava, o le a le aise mea e te se ai lau sa vali luma o le atua. Langa foi o le te tausi mea a le atua. O i tātou o le tātou te tausi ana fionga, tausi le alofa, tausi le loto wha mangalo, ia tausi le loto ono sai, tausi le loto alofa atu i le isi o uso a tangata. O lono winga, o se mea matango fie tele ma le a le matau le anga lo tangata. O le a avea oe ma se tangata a va ai tangata. O le tangata la o se tangata a mio sao. O se tangata la o se tangata e mawhai lava o na ia whai ale mea. E pei o na ia fola mai a te tātou. Melo na toru. E avea i oe ma tangata ua sao le a mio ma tangata ua le matau le anga ina. Na ina re fai upu le pe on tātou fai. Ele ngata na tausi ia na tū la fono. A o e fo i e sā ili ma le loto atoa. Sā ili. A tātou wa ai e ese uma le wha matala inga o nei fai upu. Lo inga i rona wha peretania, those who seek. O i lātou e sā ili po e su e le fina ngalo o le atua. Te lo o le malo si anga lea o le ata mai ma le poto i niso teimi. O le tele o le tātou teimi sā ili ai ma lo loto i le fionga le atua. O le tele fo i le nā lo tātou mā lama mai loa atu nisi mea tātou tele i loa mua. Le ama whai ona tātou wa ai atu nisi mea matangofie. Ma tātou loa atiri le lo loto ma le lei o le fionga le atua. A whai tātou te sā ili a te ia. Mai a whai wha mau lalo lo unu o e wata ua i lo ngoa. Ma lātou sā ili. Those who seek. Lo inga e tu se ava noe te sā ili ai mai su ea mai po le ale fina ngalo le atua i lea mea. Mau te manatu foi o le ale whaste ina oe. Ma e le whaia se mea le tusa ma le fina ngalo le atua. Pe a whai o le ua e sā ili le atua i le ata mai. Sā ili le atua i le poto. Ma le whautanga lo loto. E ma whaia i ona e i loa lo na fina ngalo. E toa e whai mai i o tātou sā ili mua le ma lo le atua. Ma lana ami o tonu. La winga o ia whaupunga. La ngai ese ale ma lo whale alo langi. Ese le ma lo le atua. That kingdom of God is so different system. E ese le system o lo whaatino aile alo langi. E whape na fo i le ma lo le atua. O le ma lo le atua. A e whale tonu ai. They discipline you. A le ma lo le lalo langi. A whai e te whale tonu ma ese se ai. They will punish you. O le teimia e te whai ai tu la fono, ma e so lia tu la fono i le lalo langi nei. E tasi a le tala o le ave o e whamisinonga. O le whaasala oe. E te tau ona totongi i lau sala, leanga ua e so lia tu la fono. Ai te loa oe le maa loa le atua. Ai whale tonu ma e se ai. E ao mai le atua i ate oe. E tu ava noa le atua i ate oe. E fe soa ni mailo na lofa tu noa. E whapea na ao ina ai oe. Ina ia e tupu ma ia o ngale mea sa e whale tonu ai.
ina ia mawhai ona e tupu whale nganga, ma ia va aia oe o se tangata e le matau le ngaina. O le mea la le tupu ia te i tātou, pe a whai tātou te whātino ina, mea ia o lo tau tala ai whai upu ia e pe o le savali, o le tausi, ma le sairi iri. Lea lai I, se mea mata ngofie tele nai le whai upu e toru. Whai mai, o le mea tupu ia te i tātou, e le whaia foie I lātou se mea leanga, e sava vali I lātou I onala. O lona winga, e kaule e skengi lo olanga. E le kau a ia mai oi se mea. E le tau maua mai oi se mea. Aisea, afo I le e te savali la loifo le taita inga le atua, ma le taita ina le nganga pa ia o le atua. E le ai a la se mea tau valea ai se tu lou. Pe matau le anga ina ai oi le va ai ngata ngata. Le anga fo yo le te tu le ami o tonu a le atua. A e tu a oi le ami o tonu a le atua. E le ai se mea te popole ai. Le anga iai fo I tangata. E le fia ia te oe pe a sao lau a mio. Pe a le matau le anga ina oe. Pe a fai foi oe se tangata e tau tara sao. E le tai ona fia lata ia te oe. Ai au e te popole. Ia e fai pe a le fina ngalo o le atua. O le atua foi. O ia na te sitia oe. Tau ina ia whamanuia tele le atua. Ia te oe Samoa le ne yaso. Ma fuanga foi o le aalo atu iai. Ia fai oe fai au ma tangata ami o tonu. Tangata ami o sao. Tangata le matau le angaina. Tonu le fale fai ngā ruenga. Tonu le fale a onga. Tonu lau e kālesia. Tonu so se whala potopotonga o lo e ai. Ia va ai. Le ami o tonu lea le atua. Ia te oe. Whamanuia le atua. Ai se o tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi. O mātou langona lava le nganga o le fia tele. Whawhetai au afionga o se mea le lei tele ma le mata ngofie. Lo wao I mai a te I mātou mai whatonu mai. Wao le ala lea mātou te mātutu ai wha le nganga. Ma lo loto le mātou wa ai le atua I mea pe atutupu mai. Ono le mātou wola matausi mea e tusa malou fina ngalo. O le mātou te talo lea le ari ie. Ia whapea o na whaau e laua nganga pa ia. Na whaalau tele lau afionga I o mātou langona mamanatu. Ia taita ina ai I mātou. E ai nisi o taimi e whaalongo na tā ai lau upu. Ai peita I o le nā ami o tonu ma le nā mea moni. Mātou te langona ai le saolo tonga. Pe a whai mātou te ioe ma sāwa vari ai. Whawhetai le atua le nei aso fau. Whawhetai le mātou sāwalinga. E ulava na o mai tala whano noi nisi fo I o I mātou. Au wala I lau wala au pa ia. Ai whaea peo mātou ulu I whai totoa. Ma wawa I atu le whaolatanga. Au wā o e lava o le atua. O lo I ai le pule ao I mea malava. Whaftai le ola le atua o lau whanau. Mai lava I maunga te tele se ia o I maunga iti. Le ngata I leo so se whata whai taulanga. Ao Samoa ao I le laulangi atoa. Ai mai se Wellington nei. O mātou whawhetai whatasi atu I ate oe. Ona o lau pule whasoa le ali ie. Mātou wala au male nganga whamawalalo. Le aso mātou le atoa toa. Ni me foi watu le tusa malou fina ngalo. Ta fai foi wa le tau. Tamari I le tua I lau sila whanga mātou a mio. Whamole mole Yesu. Wa lava matotoe le mano lo toto. Tafe maia, tafe ifo, tafe atu. Tafe atu le tua. Se I whapa ia I mātou, ma wha ma I mātou. I lou lava toto pa ia. Ma ua lava matotoe lea le ali ie mo I mātou. Wala au le ie I mana onga o lau whanau. Whawheilo ie lau a fio I lou lava taimi. Le ala usu atu o I mātou uma lava I fe au ma ngā ruenga. Ana ia mātou whanau fo I a o onga. Ia tau si alo mātou wola vai. Fe lava se mea iai I mātou uma. Aua te tu la fo ina I mātou. Wha malu mai o ua ao alofa. Mātou te talo le ie le au nanga. Ale siu fofonga le lau mua. Wha manuia le pulenga le atua ma le au whai ngā ruenga. Sa unia o e teimi mawa noa le ngata I lea. Ia whatupu tere ina pēre la tō wola fia.
aua le tautuaina o le matou atunuu i manuia lau tele le matou tatalo lea le ie faamanuia lau aufaiga aluega totofi le atua fatafaitaulaga e fia ia alu ma le mana le latou upu le ie ia vea i matou ma taʻitaʻi ami o tonu taʻitaʻi lē matau le againa ina ia fai matou ma faataʻitaʻiga le atua o lau afioga le ago i matou o le autausi mea o le matou tatalo lea le aliʻia lo matou tamā faamamalu mai o aolofa i luga iā Samoa le atua le gata i New Zealand nei a le lalolagi atoa ae meise si o matou atunuu aua te tūlā foaʻi o matou taʻitaʻi ia foaʻi ai lou agaga paia e fai ai tonu lelei auā le manuia lau tele o le matou tatalo lea ia iʻu le aso le leu viiga le atua tumau mai o manuia tumau mai le atua lou lava alofa tunoa a le mafutaga faifai pea ma lou lava agaga paia nei se ia o le faavavau lava iesu faaola o matou ole ma valaau atu ai nei amene ma amene. O le tātou sauringa lotu na pe ona whaafonga iai taita ia lea le sunga i le whaafengainga Reverend Anterea Sa'u le Kalesia Nazareta sa moe wai nio mata. E mole tuai le nganga whaaftaitele i lau sunga le whaafengainga ia tu sai o le tātou sauringa lotu mo le upufolo le tai au ia alma le mana le upu le whengai o le atinu i ngā luenga mwhaiva alo filima ia o le amatanga fo i o le neiva yaso. Mātou whaamni atu ia fuafuanga mga luenga le whengai iai whaaftaitele lava. Ua toi luas fulvana minute ia ona ta leo le tula valu ia leo le ata o sa lo le tato proklame o le ata le tai au good morning Talofa lava. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's still up fifi falo ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveau su fongalo mua ata o le tai au. Good morning Talofa lava. Malo le soifua lau le tātou atinu o le pokalame le ata le tai au le sifonga le lau mua le tātou wala leo le tasi ono te esi ma le tasi whamo ia whapea fo le tātou unanga i lunga o le Facebook ma le YouTube ia mesia le tātou app luas fulfai tu la malo le soifua manuia le tātou atinu ia le foto amtalia le tātou maftanga le nei aso ai mesia fo i o le amatanga le nei aso le asanga fua le nei se fulu ma le lua o le masina o se tema lua afe, lua se fulma lua. Good morning, Talofa lava. Talofa fue, malo le usu. Ya, Talofa fue li tau fou, malo lava. Ia le famalos, ya, o mai tau. Ya, manuia faftai. Wa tatu amata fo ile amtanga neva yaso. Sa le ya. Ya, ai. Fo lau nga ia le utatu se evo tono le aso lo lua le masina. Malo al fo lau, ya, famalo fo tawata. Yo, sa manuel fa ngol vayaso pe yo sa manuel fa ngol vayaso ma na ia fo ile la
sulu matango fia le la fai mo le yaso ia sam mai a le fi au sa tau ona fai tonu ainga ia e manai o le sulu matango fia le la ia e fulta tonu sa fa pena fulta tu tunu ia moni se la fulta ngata malana mai nga sa ia ai fa tailia tu o le utata tu ma futa foi le tau sa o le ia eu te lona te fia pa ia tunu ona la ua tu le unga o tano ngai o te le tata le sa fa tali ai mo ia fa Talofa tu le fa fo mai ma le mai le tata tunu ia le sua yo fai la unga tala le o una le atua iso se fata fai taulanga ma lo le tapuai ia ma lo fo le tatalo mo le tata tunu ia ile aso ma le aso fa Talofa ina yo tata ma tua tu asina sina o le tunu o to utaia ia e lo fa fonga mai tono ainga le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo pa pe fo ilunga le Facebook le au mai lunga le Facebook ia ma lunga le tato app o so se vainga le atunu o lo e mafuta mai ai me se fo le lalo langi a to le nei taimi o le taiao e fa Talofa tu le pokalame le ata le taiao le si fonga le lo mua ia me se fo la to ia wanga ia te fo inga wenga le nei taiao ia fa manatu masani la fo ilunga la wala ia tau sia per saunga le mu fa mo saunga le mu nei e tau nu mo le manuia inga wenga a mata fia ia mata tau eva fia ila le taiao ia ula fo ina wa alu taiao fo e ngula ile tau maftanga le telo tau maftanga na fia e fa nga fo nei aso e mo sin fa malastino avue ia mo tatou ia sa atali foi o te le mata uma talo ia spark sa ia mo ke lo tasi dan mo vola lo tpai mo ia le fa topa le ia le talo fa i le vale o fiti mo sina le tupa wali ia le umanu malo le fiti le ipolo langi talo te to fitu tal malo Africa Saute na New Zealand sfuru mo le dua fiti lu sfuru iva sfuru dua ia New Zealand lu sfuru mo le iva fiti ia le la umanu malo no fiti sompini le ipolo langi le tupa wali ia te lona na mata le tupa teine ia le tupa te mai taisa final fo ia New Zealand ma Australia talo mata ina fo le taiao na sa mai mo fo to telo le tunu ia ai o le ingo talo manu malo Australia ia ia lua ai wole ova fo le alta to teine New Zealand ia ai ta fo po al teine na sko na fa na sko mo New Zealand o le teine Samoa devo sa ili le fa sa ili ma na ia tele talo teine na Regala ana overkick tu sa ia ona ia pangalia ia te se pe fai mai ai mo le po ai le to altanga taki polo ia ele family ina ia me silo na turua nga turua tama turua te ne tato sa le ia sa ta si tato au le manu sa mo sevens ia o te lona fai ina ia fiti quarter final ia le se uma sai ile tu ni talo nga po feli tu na nga ia le lo ile ai unga na talo e mo se fifo le tulu ne yaso ia o tala uma le lo langi me tau telefone news on neva yaso e fata tau lava le tup mai tai petania te lo foi na le anga i foi ia tato foi tal loanga neva yaso ma nei foi tato tu fa e foi si na va nga mana mo na tu ma lo le tup mai tai le aso mo le aso le tu ma mata me ina so la televisia le lo langi o le tala anga o tupu mai ta sa o le ia le o mal ta nei it's a few for matamata TV sa o le ia ono le tele yo tala tanga tala langi ia o isi tate vai atu ia tate feta ngisi ia ono le tupu mai ta istanga ta fule le anga malu ia sa anga malu maloto maulan ia o misia fo el lang sa o le ia o te loa o tato tata loa fo na le vai aso ai foi ni o tala fa tau tupu mai tai fa so mal tato leina tolu vanu lima no fa tasi te mitala tu tato leina ia te mirei te lo le la se tato stato fa fianga ia lo tapena tu tato talo le tau mo lo to si fia ia ma lo la fa tasi mai tau tu asi fo ngol lomo
Talofa tu se mefa fonga tatu tala o le tau pe no mia foi no official vai tau. O le fa le so pe fa malu le ne yaso la so taiao e va ia le mata le line si tai mi fa pe foi le so lulu. O le stofi e langi le le tau la so foi le ina timu ya vai foi le mata le line te o taimi. Lui ka piti manu tu fa lui mata na ki to luti mu le so fa pe foi malbra. O tau po foi fa pe na ya o wai rapa foi to luti munga. Hawke's Bay ia e o tu le valu sufuru kilomita i tu la malo savili nisi o taimi. E ina i timu vai foi le mata le la. Maulalo le fo le malulu nu na uta ua. Ono i le valu i le Marlborough. I va tau po sufuru tasi Hawke's Bay. Se funu lo i eifa anui manu tu ma wai wa rapa. Ka piti sufuru lua tau naki sufuru maltasi o le ea mafan fana. O le maulunga ua tu le lua sufuru Hawke's Bay. Sfunu manono lo i kapiti fa pe foi ia waiwa rapa. O le nuu au kilani ia e fa malu le so e va ia le matala ini su taimi fa pe foi Hamilton e tu langa lama na tasi. O le motu i saute fo ringa mai ina i timu le pito lungo le motu i saute le Sony Picton Blenheim manu umalo ina. Langi le leili tau kalai estete Queenstown e fa malu ma awoa to ulu timunga i e le vekako, o le maulalo le fuole malulu e lua, whamawina le nure e vekako, pa pe Queenstown, e a mawhanwhana o le maulunga e sifunu ma le lima i le Sony, sifunu lima fo yolo iai Dunedin. O le au telenga le atunu ne yaso e fōringa mai o le tū le iai i a Kespen, e a matau na tau vai e le matau le laini si o taimi, e a ma le tele o vaenga o le motu i matu nei i e piwha malu mai ina i timu. O a pia i le ne yaso, i le mai ai le whamana tunga le onus fulta usanga o le malo tuto tasi o Samoa ia o le uto i fo i tu langa masani. Lua sufitu le fuole vela lufu lima le mafan whana. Le angoto i fo le lai le so Wellington e le 2 minute te ai le ono na ne le fiafi. E oso a ele la tai au lua sufa minute te ai ne le ono i le tai au a tai au. Tala o le tai, a lei fuole e malulu i Wellington e minuto a oiolo i ai le valu fa solo i lunga le se fulu. E maluluna e mawhanwhana lo i le sifuru wha solo i lunga le sifuru maleiva a matanta o longola le mawhanwhana o le tau.
O le tala o le tai Wellington ia pe le tai le te o le sifurulua i le awauli. Sua le tai te o le ono le fiafi ia o le toi pe le o le tai la te le tasi le vaveao. Nunga minga le taimi nei. O lo sua le tai taimi nei. Ia e fato a pe le tai Wellington le whaminu te le sifurulua i le awauli. O polirua sua le tai la te sifutasi le tai au nei pe le tai la te lima le fiafi. E on toi sua leo tai le sifuru tasi le fiafiana nei tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia au lia tai au na maule o le tātou tala o le tupe. Ia au te iloa la se au tātou la vano whamurianga wa soifua. O whamurianga wa soifua, ma se whanau o le nei aso se fululua o se tema. Ai whaamnatu atu le tātou imeli, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni o tau wa soifua o tau soifua mai le nei aso se fululua, ia o le masina o se tema, whaamania tele le atua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo tau. Ai o le tusi whaitau, mo mai le tusi a Jeremia o lona mta upu e tolu se fulu maratasi, a lona whai upu e tolu. Na whaari mai Jehova ia te au ana mua, wa whaapea mai, o le alofa e whaavavau ua ou alofa atuai i a te oe. O le mea lea ua ou whaafua loa ina ai lo alofa a lo alofa i a te oe. Jeremia e tolu se fulu maratasi o lona whai upu e tolu. Na whaari mai Jehova i a te au ana mua, ua whaapea mai, o le alofa e whaavavau ua ou alofa atuai i a te oe. O le mea lea ua ou whaafua loa ina ai lo alofa i a te oe. Manu ia tele o tau wa soifua, o le pese nei ma o tau. Viia ua huli mai, e aso Samoa e miti ai. O se Talofa amanu ia, lo waso whana ua ulia. E oni awa mani pelina, e usitai ua sirilena. E manu ia i lohola, e oli ai mafia fia. Oh my tato fia, lo waso whana ua ulia. Tato bibi I mapanga petai, ile atua ua ulia mai. Matua le mapaina pa amaru, e tau sina ile tele o aso. Wa o sapia nei male pia, e dei aso ua ulia. Uso e ia tau tula, ya mua pe ale atua. Pa atu tau lo malosi, tau tua male pa amaoni. Oh my tato pia, no aso fana ua ulia. Tato bibi I mapanga petai, ile atua ua ulia mai.
O le tausanga tasi iwa tasi wha, e fas furu tolu tangata na whainga luenga I lalo le manawa o le palapala, na pāi ia lalo I le maina, le malili ua le nu'uleo Hansley. O John F. Kennedy, ia o le Palestine fo I Amerika, ia ua nena whailangi lana fo launga pen tangata waleina. Le tausanga tasi iwa limas furu tolu na whaipoipo atua ia Jack Willine Povia. O le tausanga fo lana tasi iwa lima tolu, na tūlai mai le taitai lea o Lucia o Nikita Khrushchev. O na avea ma taitai o le malo Lucia. Tausanga tasi iwa limas furu iwa o le malo lava o Lucia, ia o le latou whaalele le na lele I le masina o Luna Lua. Luna numero lua. Ia o le ulua I space lea na taunu umatula wil le masina, pena taunu le masina. Whamawina tausanga tasi iwa limas fulu le iwa. Ai o luma mai tasi iwa ono sfulu ia whato a sawa vali I loa tangata Amerika I lunga le masina. Tausanga tasi iwa fitu sfulu wha o le kūpo o se founga. Ia ilo sfulu vale e pina foua ia ele malo Ethiopia ulenga fa emperor tangata le o Haile Selassie. Ia ma ta ua ile aso nei o le Ethiopia's National Day. O leo to yeini pulenga fa emperor ina walafo tuina tausanga tasi iwa fitu sfulu malfa ile aso tonu nei. Tausanga tasi iwa valutasi o le malanga ta amilo o le aula kapi Africa Saute le Springboks. Na ta alo ile so yau gilani. Na lele ane se vaalele lunga mfa ato ulu maini meoli na ta ua o pomu falao mata. Nga po ni pepa falao mata ta ulu mai lunga mlai I Eden Park. Sa fa awa upel ta alonga manu malo ini usila luas fulua lufulima. Luas fulima I luas fulua ia a Afrika Saute. O le tausanga le nei. O le so I le tausanga e luafi male lima. Na te talai ia le mata angalo na lima lea a le company o le Disney ia po le Walt Disney Company. Na te talai na la le Disneyland I te tonu Hong Kong. I le astonu lava nei I nai le nuule o Penny Bay I Lantau Island. O tangata suafu ia Michael Eisner. O ia le whaurulunga o le Walt Disney Company. Na lelei fo I le so I Hong Kong. E te tala ia lesi fo I paka le Disneyland. Ai lua vai aso mulmuli ane ia ai wha maa vai me company. Tau sanga nai ruafi ma lima. O luafi sfufa o le li lea sa hata moe I ta alonga o le Olimpika, le Paralympics, hata le suafa ia Oscar Pistorius o le Afrika I Saute. Ina wha maa nia I le so o ia lava ni wha o ina maliu isi ana water maitai o Riva Steenkamp. Luafe sfulima na fitfilia tangata leo Jeremy Corbyn e whai ma taitai o le vanga wha upwhai le leipa al malo Petania. Luafe sfulima tala nato I maua le whapuponga taima sani whaaftailama. The 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina. Kato au fatas wina yas. Le mamalu o le fono fai tu la fono. Ia soi fua. Atua tupe ile fana, o Yahweh wa malili utoa
Ulele atua ilona fina malo, oh, oh.
te whaatalofa le tātou tunu nei fo i vai aso fau tātou am talia, ai o le tautua masani le siu fongo le lau mua, e ala i ana talafou mai Samoa. Wa whaamaise le fionga le au mamalu le malo Samoa tui malele whano vale to soalo vile lua. E whai masui o Samoa e whaamawhana whana tua le ainga tupu le malo Tele Britannia. Ona le tupu malo e le tupu tamai tai o kuini e le SEPT le lua, e le vai ason tenei. Wa tutu whatase nei Samoa maise atunu mo le ngata le Pasifika e o le lalonangi, e le ngata o whaamawhana whananga, ai o le whaaftaia fo le teita inga le nei tupu tamai tai wai longa le lalonangi, wa le ngata ni whaataita inga le lei, ai o swinga te tele o malo le lalonangi, e ala lan taita inga mawhisoa swane le malo Britannia, ai maise lewe ia tunu uta wātia e sa iei le Pasifika, le foi wamanwia ai Samoa. E iei nisi o le mamalu le atunu sa tali talia le asfareli le mamoto le malo, pe ono sisi whaavai loto le tanga vai le atunu, e whaalolongia i le taitai nei o le malo le taupulenga, le e au fia iei ma Samoa. Pe tai wa vea leo mamalu le malo Samoa, e a vea masui o le atunu Atua, e nate tu inatu le tusi whaamawhana whana e amana ia i nai foi, lea taitai longa male umi, na ia whaia ni whaataita inga le leile lanulangi. O le whaafetai e le whionga le Minister o Turisi, to e susulu Cedric Schuster, e le langolango sua le mamalu lau tele o le atunu, na whaatu muli e le whalita alo numero tasi tua nei mantu le pola so tua nai. E le sa ilia leo se tausala mai le toa valu i la tau na tau vaa, e a vea ma tausala o Samoa ma saunia tuai, e na ia toi whaatu mawina le tausala Samoa na a vea ma tausala o le Pasifika, mo le tolu tausanga a o le i o mai le wha mai o le misela ma le COVID-19. Mai le toa valu tausala ni tau vaa, e to ono tausala o alum whanau le atunu o lo au mau i atunu o i whafo, ai o se tausanga mua le nei se tau vanga tausala Samoa, wana o le to olua i tausala le atunu, na tau vai, e au fia le tausala le SEPT, ma le tausala Space. O le tausala Samoa me melepone Australia, le tamai taia Hailani Pearl mata opu kurupu, le ua whaapaleina ni a vea ma tausala o Samoa, mo le lua felua se fulma le lua felua se fulma le tolu. Tamai taia Hailani, na manu malo le pulitasi, o le tāleni, ma le tūlanga ese mea tau poeata. Tūlua ia ile tamai ta i tausala mai New Zealand, na ia manu malo i na whaelonga mai le talifisili, ma le vaenga o le Turisi. O le tausala Samoa mai le SEPT, na tūlanga 5, a o leisi fo i tausala Samoa na langalango ina le Space, na ia maua ina le whaelonga le tausala tausa fia. Wa whamaunia mai se pepo whamtalanga mai le officer sili o le officer Piscoa i Samoa, le sunga Kenny Wilderson, o Februari le tausanga faudua felua se fulmal tonu, o le atau nuu mai ai Samoa le au malanga o ilantou wa fifili o Piscoa, e toe wha wau le ngā luenga fsoa swani po le ofofu i nato le tautua mo le atunu, le na tāwhia wala te le lua tausanga tanwai i a mati lua felua se fulu. Whalia Wilderson, o watuli matai nei le vaai a Piscoa ma la lato fo i au nanga, e toe tautua le atunu e le ngata i le tūlanga tau ia o onga, ai whape na fo i le vaenga o le soifua malo loina. Watali mai le malo Amerika e tau wala le vaenga o Piscoa, e se tau sanga le matanga luenga o le soifua malo loina, moni fo ma e vso swani le le tātou whale mai tele mto atua ma whale mai wha i tu malo le atunu. E to olua ia fo mai o fufua mai le au onanga mai Amerika, na mata ngā lulue nei vai yaso utua nai. Ma se ta mai tai fo mai pasi, le ua whea alua i nei whaatasi ma sui o le official soifua maloloi nā Samoa. E wha ngā solo tuinga te tonua o ngā mai le tausanga 5 a ngā isfutasi tausanga le mātutua. E le toe wha fo i e le to tele o Piscoa sa ngā lulue le antunu ono le wha mai. Na to toe lava nā le au whai ngā luenga i to sa fulma le fitu. Na o lātou tautua ina le atunu, e o mai i le so. E li lifa le tele o nanga Piscoa mai Amerika i Samoa. E lea o ina leo ngangana i ngilisi te tonua o ngā tūlanga lua i le atunu. E le ngata i upolu, ai whape nā foi sa la whai. Wato e tā pena le whailau tusi le vang whaupu whai al whātua tui le tua Samoa watasi, le tō whāwa au au alo whipo.
e nā te toi apili ina le whaai unga le whaamisinonga na whonga ina le whaamisino, ia Leota Raymond Schuster, na whaalea ngai nei mōlianga na tangi e le tō whāwa awao, e whaasanga se ta mā whaasala lau i whaisana le itio i Australia, le tō whātiu malumatua mai whea whetū. Na fua le whaai unga le whaamisinonga, e lunga le tūlanga le o lava o tāpenanga le tūtangi, e ala le in mōli maua le tua leo leo. O le mata upu nei na wha alua wha tolu na wala au, a e sale i lava mau e wha mao ni ai, pe lango e fo i le tangi, e wha te tau ni la fonga na whaie mai whea, e wha leanga i nai pe wha tāma i e folita mali anga, o nisi o whai pule o le whai ngā mā lolo tūla i nei, e au fie mali tama i tai pāle mia. O lo talia le tō whai a wā au le whai unga watu ina mai le wha amasinonga, o nei te le tonu lon tāofi, wa whaata mala tele le tua leo leo, e le lava malele le leo la tau tāpenanga. E le tāmilusanga lua so le asosi fuso a Samoa, mo le whaamana tuina o le onus futau sango le tūto tasi o le tātou atunuu. O se whaamahalo singa tele i alo mawhana wa le atunuu na au maia le awa Amerika Samoa whaapena fo i alo fuso a Samoa, le ave ai o le alo le atunuu o le sempini o le lalangi le upanga maa jai o petaia, na vea malaunga a amile pola so tofi, e whaamahalo si atua i alo mawhana wa le atunuu na wia wa aia, e o kometi lavale iai o le mea alofa ma le tā leni i alo mawhana wa le atunuu il tā longo le whaipelenga, pe aia mai tau le whaonga ino la tau fo i awala, e whaatino ai le tā longa. Pau le vaenga na whaamahalo si atua i jai o petaia i alo mawhana wa le atunuu, e leo lava le malosi a le koleninga, e au atu le malosi le nawa sa i le amatanga, se i o i ta amilisanga whaiu. Wa folfola e chai upitaia malana pulenga, o le ava ai e de ava noa, la tau te fsosoa ne yalo fuso le atunu. Mo ni ava noa wha askole sipi ma whai o na winatua i la tau e filifilia, e kolenia i atunu i whafuina i au sia tūlanga mawalunga, ma i esi itia tūlanga lo la tau tu mai maanga waa, e wha tino ai lea foi tā longa. O tala ia le si whonga le bua mole amatango le neiva yaso, wha soi foia. Talofa lava o talafou ma le si o fonga le laumua, mo le nei tai aos fululua se te malua a whelua lua. E luas fultasi ni whanafanua na whaapapai Wellington e le asoana nafi, e whailonga i le whaaloalo ma le whaatawanga o le tupu o sale sa le tolu, wa vea nei matupu po o le whaao fou le malo New Zealand, ina ua mai ala sauninga sa whaia le Parliamene, le Proclamation of a Session Ceremony mo le tupu fou. I saunoanga le Palimia Jacinda Ardern ma le Governor Silly Dame Cindy Giro, saola whaaea i le tupu tamaitai o tu malo, ai sa whaafeiloa i ei fo ilana fionga i le tupu fou i lona tofinga fou. Sa whaitawina le folfolanga po le Proclamation i le ngana wha Britania ma le ngana Maori o le militele New Zealand na whaapapai na whanafanua mai le Point Chenningham i Wellingtone ma le isi lua se folutasi na whaapapa mai le nofuanga autua le Navy i Devonport i Aukilani i le teimi lava e tasi. Peo na ta wailunga le upenga ta whailangi al matanga luenga le puipuinga New Zealand o lo o whaamatalai o whanafanua i e whaapapa o se whailonga le whaaloalo mo se pūlenga tā ua. Waloa ia nei sale sa le tolu matupu o le malo New Zealand. Sa whaia fo ini sauninga whaapei au se tālia makanata i le asoana nafi. O le atala noina i le aso le kāpeneta ma ilo ni tono ma se whaiunga mo se sauninga whaamanatu. Mo le tupu tamaita e kuini i le sapeta le lua, whaapei ma le ono whai o se aso malo lo, e wha aso le ata o le tino maliu le tupu tamaita e, au le i whaiona to e sauninga i Westminster Abbey i le vai aso a sau. Na ta ue so upal malo, e whaapeo le aso leo le atala noina i le kāpeneta i amata upo, na whaamaoni al Palimio Australia Anthony Albanese. O le ai se aso malolo o lo nā tunu, le ua ato whaina mo le aso lua sifululua o September, o le aso e whaatino i le anganga whaavau Australia, National Day of Mourning. O le vai aso ato le awhai e whaata ita inga sui o le mtanga luenga le puipuinga po le militele a New Zealand,
Faatasi maisi militelia malo le tau pulenga au le isava vali le solo faaloalo o le fale lawa singa o le topo tamaitai. E tu samal to tolu sfulu le vaenga o le militelia New Zealand le a awai ma o le to tele lava na malanga ilone tona ile asoa na nafi na ta ue Lieutenant Edward Crowe sa fia le tupu tamaitai a o soifua i le matanga almenga faafitafita New Zealand ma o se faayayanga fo i mo i lātou le maua le avanoe awa iai. Na faalia se so upol tamaitai palemia sa tala noa tuche Jacinda Ardern i le tamaitai palemia o Peritania Liz Truss i le po le asoto nai. O se avanoa fo i sa fao o atuai le faamaloa Ardern i le palemia fo ilona tofinga sa ia vala ulia foi e asiasi mai New Zealand e u failolo la nganga fia e ono feiloa i se taimi ele o toe mamao. O le afia nafi taimi New Zealand sa ave se ele tino malio le tupu tamaitai Queen Elizabeth le lua mai lona maota i Skotilani mai ono i tulale umio le whainga malanga atu i Edinburgh. O se avanua le mo tangata lau te le mwhaiona tutui a wale whailolo la tau whaaloalo i le tupu tamaitai. Maolo na alo Princess Anne sa whaafiaoina le tino malio lona tina. E te lewa i tau tau mawhanawhana e masano na fia le tupu tamaitai i lona maota i Balmoral le ana tu malo wai. O le asonga fuas fulu i vo se tema, leo le afa atau nuina ai ona toe sauninga. O le amomoli atu ilo ne tona, e whai eise polise sio pe ave sia ma le Buckingham Palace, hanga i le Westminster Hall, leo le ata otoa ilo na tino mali mua soi wha. E le tausanga ilo afe malelua, e silia malelua se la wafe tangata na laina e wha ilolo la tawanganga wha alo alo, i le tinao Elisabeta, a o ta atia lo na tino maliu, ma yele talitonunga, o le awhai tau miliona ila ato o le asia se fia va ai, i le tino maliu le toputama itai. Maol tu maloa i Queen Elizabeth le lua, wa avei sa lesa, fitu tolu tau sanga le matua, matupo, sa lesa le tolu, maolo nofua ingalo na fast food tasia la inga tupo, o Peritania na amatamaya Norman King William, ile tau sanga e afe maleonos fuluono. Ua sisi whaavailoto tanga vai a malo le Pasifika, ma ua whaaleo fo ia lato whaamaisenga, ai maisiol whaayayanga taitai ile tupu tamaitai Queen Elizabeth le lua, ina utu umalo ile asfara ile talwai. Ele whaatasio na si asil tupu tamaitai atunu ol Pasifika. Lea fo isa ia si ai fiti matonga, inai maasina talo na mai ona whaapa ia ma whaanofo tupu ya te sema, ele tasiva le matolu, na taa wale palemio le atukuki Mark Brown. O le whailo le anganga whaavau tangata umai le atukuki, ona o le tu umalo le tupu tamaitai, o le asisi whaavailo ta umatanga vai o le atukuki, se ia iai se isi whaalinga, ma o le awhaia fo isi sauninga whaamanatu i se aso le whailo aina. Ua tala ina fo isi api mo le atunu e saini matusi ia la tau whaamaisenga i le official kabineta ma le official palemia. I fiti na tusia i le palemia Frank Maini Marama na whaamaisenga, mata waile anganga whaavau tangata fiti, au la tau whaatofa atu ila na mai stete, le tupu tamaitai. O le ale mawhaiona ngalo i anganga o tangata fiti asia singa tupu tamaitai, ilo la tau atunu ua o soifua. Safa pia fo ina whaaleo whaamaisenga le palemia o Papua New Guinea, James Marape, whaapea Princess Frederica tui tau tonga, o le matanga luenga whaamsinonga fsota inga malewai whafua tu valo. O le whaipula le at Solomona lea na whaahe e iaia le tupu tamaita i le whailonga tāwaloa, o Sir Peter Kenny Lorea. Sa whaaleo fo i whaamaisenga le President o Tahiti, Edward Fridge, whaapele kovana o Hawaii, David Ike, ma o le asisi whaavailoto fo i ala tautanga vai, e whaailoa i le anganga whaaloalo, i le tuumalo le tupu tamaita i o Peritania, Queen Elizabeth le lua. Inisio tala, ele se manato le pulenga anu o podido e toi whaafo ia toa le vaenga, po le pulenga o se tasio vaenga o le ala tele po le State Highway le mavalu, le ili vao paremata mapau o tahanui, ma o se awala le ilonga ili le saunga le mo, ma le whaingo fifo ena solo ia i o palapala, na whaalia manino le tamaita i pule nuu ani tapeka. Ele toe mana na awai, ma o se awala e taunga tātele le whaatupenga o le vaenga ma le tausinga, mo le pulenga nuu, e pe ona le potia il Dominion Post i le aso. Na ta ua Emma's Page le waka ko tahi po le lalau whila ua inga New Zealand. O suinga le awala tele pe ona titala ina le State Highway tasi le transmission kali le tausanga nei. O tono e le whaala potopotonga e toi whaafo i le vaenga o le awala tele. E aveo se mga ala i tutono le tu malo po le local road. Sa ifo i se vaenga o le State Highway tasi na toi whaafo e. O se awala whaale tu malo
ina ua mai ale te talang o le Kapiti Expressway, masailo ilo fo ipe whaise whai unga whaapea le State Highway 5 i le vao le Linden ma le Mackays Crossing o le tae nei le whailo i le Wakakotahi, se tūlanga la tamai mo le toi te talang o le State Highway 5 i Pukerua Bay i le Viia Sonei. O lo tawhia pele whale mai le toa tasi, talo mai le taimi na tupo il whalaw lave, le ana mali li wele toa lima, mai le Nature Photography Society of New Zealand, ina uangoto se va le Coos Bay, i le aso toa nai. O lo whanga solo le so engai kai kora, pēna wha pefeo na sa ele va atutongi pau e valu te sima le 5 mita lo na umi, na yei tangata e toa sfulmal tasi, e toa lima na maua ua mali liu, ina uatali atu au nanga lave ai, na ta wele le aso na nafi. Sa tonga fitia mai loiloina le isi to ono e fo mai, mana toi mamoli ai le isi to tasil fale mai kalai stete, maolo usolonga le leo la tonga fitinga, wa ave e seina le va amai le vaenga tonu na tupol fa lavlave, ai olo ufa awau pea su enga, na ta uel fa la putupotonga. E le mailo lava le mafua angana sa e le vaa, ma o le ailo i se taimi o iluma, peto sa o le sifulu le tae o le stona ina tupo le whalavelave. O le saunuanga le pulenu o kai kora le stona ai Craig Mackle, e whaapea ye le talitanunga na whetau i le vaa ma se tafola. Inisi tala i whawhatal Pasifika, e o maile po ana po to tolu ua mali liu se mafu i malosi, e Papua New Guinea e fitu tesi maleono, masafa le angai nei fo i awala titele, manisi o ngā luenga titele le tunu, o tangata i to tolu ina mali liu, na mafu ono o sasolonga o palapala i le aio wau, o isi tangata na manunu ina ua pala lasi pe solo i eini mea na wha le angai ina, masafa ina fo inisio fale mai, fale o ainga o awala inu uitua e tu saima ripoti. O lea mafui ina lulu i le lata ili se fulu tau na nafi, taimi Papua New Guinea. E to tolu sfulu 5 ni seila malau whaiwhaiwa Kiribati, o le atu ua lo lata watunu le masina nei, e malanga mai ngā lulu e New Zealand whapea ma Australia. Sasau nola minista mo ngā luenga malatina e ngā o tangata whai ngā luenga Kiribati, e to sfulu 5, o le whai ngā luenga le Kiri Rail ma le to sfulu le Sea Lord, i te tono New Zealand. Na ia ta ua, i lalo le kone karate ia seila ma whaiwhaiwa. O le atutongi ina i lato le ta iona sfulu 5 a whetala e ngā i le ta iwa sfulu a whetala e le tau sanga. I lalo ia lava kone karate, o le amalanga mai a inga o tangata whai ngā luenga ia, i company e tolu i Australia ma le tolu i New Zealand. Ma e mawhai o na maua lato no fo mau pea mai al tolu tau sanga o ngā lulue ai pea. Na sauno le minsta, o se tasi leo vaengo se mali lienga i pea mita na sainia. I le vaola na matanga luenga, ma au se tālia whapea mani usila, ma ua whaia fo i le aitu ainga o mali lienga, ina ia tauwhia le tu e se ina o ainga. Ai silia ma leono se lau leo wha inga o seila, e ia yo lato wanga vaa, ma whaailonga, wa mai ona restala moa no whai ngā luenga, i le matanga luenga o ngā luenga matanga ta whai ngā luenga, i te tono Kiribati. I ta alonga, ua sampini le awa fiti le vaenga o ali i le ipo la langi lakpita i to fitu, le ana whaia i Afrika i saute, ina ua maana malo le ta alonga mani usila, lua sefulmaleiva i le sefulmalelua. O ayalani na tulanga tolu na whaia i nei Australia sefulmaleiva le sefulmalfaa. Sa o le tau mawhainga Samoa i le valu pito ilunga po le quarter finals o le ipo au tū peitai na le iofi atu le semi-finals po le whaa pito ilunga na whaia ina ia Afrika i saute i le sa ilinga o le tūlanga fitu, tolu sfulu 5 i le 5. I le vaenga o tamaitai na siampini ai Australia, luas fulmalwha i le luas fulmalelua ani o sila. Talofa Viia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Malofa tai le whaafonga mai le mai le tātua tino i nei teimo le tae au na ua mai atu fo i le whaaponga mo mua talafou ma tala mai Samoa e toi whaafonga i le tulai wa le tae nei ua luas 10 minuti o te nei le valu whana wa onga ya whaamni atu le tātua pukalame ya onga le nei aso ma whai le ya onga ma ustai le whai ya onga ta whaatoa fo i ma whamanatu i nei whana wa onga mese nei mātua peo le vasole te nei le sa whaasoa toi fo i le vanga lea ele fa pela la tatu tua ia tamaiti ona la foi mo le maupule a o le feng tatele o le suenga fa ta ile o le NCE ile na fa nga tau sanga le le sa fa ta tau sanga le ai fa nga la tau sanga fo suenga le tolu wa nga vai ai
o le faitau tusi o le tusi manumela. Ia. Ia le ma fa fauta tau a fa pela fa tainga fa pe o se si o la fa na ule o le pasi tusi. No fa pela se me la wapi so ma va ye. Se matua no wa o le no tusi. Tu sa na ta uva pena tusi. Ia. Ai lo loto yo tau o fa tainga na le faitau tusi. Mo le lau sau nil fa unga fa pele pasi le faitau tusi. No fa pele sa fa tau mar tusi le. Ia. O le faitau le tusi matua ile le le faitau fa pe. Tu le lo pla me na le pasi. Tu sa la fa winga ina. O le faitau tusi. E uma faitau le tala na tala le tusi le summary. Ia po le fa apu unga le tala tele. Ma tali fesili. O le winga la na o le reading. O le faitau tusi. Ia o le la mo nei so enga pula onga umma ina mai le va sontene. E ile sia onga. Ele pasi umma le tena le onga le la to tau sanga sfulu. Ele pasi umma tama tau sanga sfulu ile writing. Ele tustusi. Acha, o le ma fo. O le mo mau ia pula onga le finga taha tele so enga. Oh. E tele mafuanga o le fuila wa pole fo ia pula onga o tatu wa onga diusila. O i tū lava vai, o ista maiti ele lava le taimi na tō mai e whai ai suenga. Ia, o le mau fo ista maiti o tele o vanga le sau suenga. Ele i a o al potua onga. Ia, o le lava peo whawha mai mātua o lo walo na ia i le ia te en tausanga nei pol tausanga sifuru korisi. O la tauna na whai ele whaata ita inga lea. E o mele taununga, o le tele o pulea onga la whaari no la tau whaanoa noa le taununga suenga. A le tau sanga faula, ta miti e le ia 9 tau sanga nei por tau sanga iwa. O la tau na la su e tau sanga le a mata malu anu ino. O le ma nei o le fai o le whaate ta inga. O nei loa i le pulea o nga mana tolo o se tia su e. Le vai nga tau nu whaale le i o la tau pito la au. O ale mori mau e si pulea o nga ino fai tau e. Fai nga taha tele su e nga mta miti. Mai, e fai ngā fia tau sanga i o tau sanga nei wanu. Tua fai nga taha la. O le fasili la. O la tau ia se kia suenga. O se o ia la tau se mawhau whaunga ina ia la iti tamiti pasi el Pasifika. O stala wate ta ere wa peu watu se tala moni la tala o stala se manatu. O le pito la au la whaia o ngā mamatu e mta upulea mo le anga inu. Ia tātou tū malosi e tau mawhaila ina ia tātou tūria le tūlango i nei. Ai tālo sia. Ia o ngā whaate ta inga le na whai nei. Ia sui e lola le whenga suenga. A wamo tamiti tau sang fau. Ne lo tata noa i te mio a onga al whanau. Ia e longa atu wha iunga nā resa ia. Ia o i lai tua ia i nei pa whapea e whaingatā ia suenga mō tamuiti. Pole mea sa tau fwoi ona māmalama le au seki suenga. E mata upu tōnu aia lea o tamuiti. Sao le ia. Ia tūna whapea nā e tau ona. Ia e sa ia a fia i fwoi nei whanau pe a watu suenga i le pasi. Esa. Ai wala le tele o ista meti o le tele o le taimi whaalu e foi fai tau ai apia o ngā masau nuni ai. E ista meti o la tau talan matua i, o le talan al pule au. Tele o la tau meti fa mai, o matua i toa le lei, e ila tau tonunga e pasi, e mai ele pasi. Ano no ai nei ta meti. Ai fa fonga mai la te ule manuela usuenga. Ia, au te pole, o le awai loa e pule au ngā male o fisa wa o. E le fa pena o tou na tu te la ngona le fia la foi fa no ai pulea o nga New Zealand. E e le sia o nga pe fast food paseo la usu e le pasi le si foi mtau. Sol. E o le te tele yo la le pasi su nga nei. Ai e nga foi la fa mona tu ai matua. A fa pe yo lo walo ko lisi le tau sanga se fulu. Fe sili la ia i taimi nei. Pe atu o mele o nga nei. Fa ye na e su nga nen sa ne le tio le fa te ingolensi e. A fa mai wai ele ma final ese stamiti ya ten. Eso uma tamiti. O le sila fisi, te fisi. E a mai la su en. Ya lo pona na no tali polo fine por fa na fo ile umor su en. A wale to su en i tamiti ele pasi nei por vaso ele por tua. Umalo su e tu walo le onga. A fa pela ele pasi va peota o le li te ele pasi ta por numela. To su ela ta numela. A le pasi ta fai tau, te su ta fai tau vas ola. Se tu le lei. Lei da tu mai lava no. Tu mai lava no. Ai ta pena la ile vai ngale le ia nai. Ava pena tu sanga i valo wa fine polo wa tadi kolisi. Ola tu la le la sa uni tu sanga fo. Ma ta mai ti le intermediate la ia 8. Yo la tu na le la fa solo tu su nga ia malu. Ai ta lo sia.
ia toi vava aina vanga toi fai le suenga o lai mo le mau pule a onga ya tama mai pule a onga nei rota miti au whainga tā te suenga mo tamati alo inga anga sue i tā ua ai pasi oi peo no taimi lea ia na mena ale pasi i pe afa pe to anga fai mea onga stala fata i tai wa na fa pe o lo watari ale te su nga fata i tai lea ai mai o matua ele pasia ola utana le te sa fa tu o te fai atu e te hao ina i lau computer ana e te le pasi ai fai atu al tato au fa mai te se to pe atu na i aso o maso ale mai se vai e na le lua pa se ne pas ia o ia la talifa tatali ia o tamava i to ina ia o to vai taimi ala batata o le a ma vai pe fiel tu sanga o le se singa ia ma to vai taimi ia o bena le ia le ia o al fanau longo atu nei fa mtalanga na te ua le ta ua e tamaiti matua e le no foi matua le tulanga na o lea o aso ia pe ia fata tali lava ile ia 13 na ia 12 terminate le aina a matata to le na mari e ten tulanga le oi ne au alfa tamala i tato ia no vai vai fa bana ana ia fa mana tu mo nei fa nau nei ta o ta pena foi la to nga ia onga ia ai mo la matua le vai po la SEPT sto ina masilo matua le ta ia le la watu se fa fianga le ia manisa ona fia fa la wi lo fa ta lo fa foi mai mo mai le tu le tai mo le ta ai tai la mai mo mai tai fa fo mai
O mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Malo whaftai. E tātou whasilanga le nei. I le awa tele mani whaalo alo whala ua toi le pa ia mani mamalo le mawhtanga whai fiau so whatasi Wellingtone po li lua mani Hart Valley. O le a whatau nuina le tātou whonotanga I le asolua o le aso furutolu leo September lo ingo tae ao. I le Kalesia Baptist Church tolu walu wai Nuyomata Road. Tolu walu wai Nuyomata Road. I le se fulu le tae ao, mai ta tala fo I lava noa I so sfafe ngainga I fia mafuta mai, ma le whaalo lava whaftai lava sa I nia lau a fono, ya, fono na mafutanga, mai fia so fatasi, ya, o le Kalesia Baptiso na whai e tau fono, le tolu walu wai Nuyomata Road, o le se fulu tae ao, whaftai lava, o le na tatala no nei al vanga lea, a leo, o le susu atu le pepa o le tae ao nei, o lea e sa uitu tonu mele tatala noa, o le lua fe lua fa o le afa ta yen su enga le ia 8 o so ta mai te tau sa valu o da winga la ka te fa la tele atu ma fa manatu ta ngola fu ane o afa pe lua fe lua fa e o le wata I polo wa fin le tau sa valu I le intermediate sport primary school o ia tonu fo la na e fa te e fa yen su enga le e lo ngol tau sa fo le fa nga le 9 a lua fe lua fa nga le 8 ia lo o le fainga le la fa ia o nga tatou le ta o le new standards ia po le fainga fo le o tatou wa nga New Zealand o le fa ia su enga fa pele ma tu fo tatou Samoa e fa ia su enga le ia 8 ia na I lo le tameti o kolisi o le fainga la le tatou lo u malo su enga su e ia tau sanga valu po le ia 8 po le form 2 ia so tu fatasi lo le ofiso a onga ta mete le lay credits ia po mo nunga la to mak ia na ave lo le fa pe o to mai au kolisi o Samoa o to ia o kolisi o avele o to ia o ve poli ia si lo ta mete ia a fa ile manu ia kolisi al mano ia no lo le onga is kolisi a lo to tele ia o lo li tu malo sa o fa ngana sa fa ia ta tele lo la po to fa ni te ia te lo wala wa kolisi a ia le telo o no itu mai tu malo tu telo ia sa ia wa so la e pe sa le ia o so la a mai lo tu spasi e mo tingo ala wa al kolisi malo ia o le bi le si ia vai un fa pena ai o le taimi la I le taimi la na tato ia vai le tu ua le tamiti so vai o la tu ainge so vai mai le o langa fo ia pia fo ia la tu le o langa tu o matu mai no on ni Samoa po ave le tamiti o tu on vit poli ai le swinga fo lo tatu ia nei Samoa o le o le unga so enga tamiti na u fa kolisi uma ia tu malo fa la talo le matu kolisi o le a lofi o tawa ia o nai pule ina I nisi foi tama fa na o le tu malo ia au vai atu I la tu I unga o la tu su enga I tau sanga uma o le to tele o tamiti haule NUS a fisili la ana fa pela e faile vanga le tele o tau sanga mo vai te lo fo I le tu langa na ia mana tu fa pata inga tata nona ma tu malo wana fo mo fo talo tu malo tas tu sol ma tu malo ma le si tu malo na so tu sai e lua tu malo o nga ngai fo maunga numele lua manga ngai fo maunga numele tonu ia onu umana ia onga umai na onga o tometi umale mauru nunga I tu malo le ile ia onga I tu malo e o onga vai poli po avele po o kolisi Samoa taimi la wale o toyola tameti na onga kolisi la ale o mai umma tameti top students umma o mai ia onga I ana lo tu sa umma le level wa o me fo no fa man si Samoa e te tauna I se tike real fa yaonga sanga bachelor ia wel tau fa yaonga mo fa yaonga ia mau la to bachelors fa la tele to mai la la utata vai termine si tia yo le o tau umma so enga tameti ma nei si tu no ia sa ole
Ya vai foi la ya so ye ni tamaiti o mato tu malo. E sa va vale tu ale tamaiti da o temne la. O tele ta vale. Ya va per ta vale to wa no te li fia tu foi ma. Tele ta vale. Na. Mana eu te lo foi fa pena sto tu malo. Mana ye isu oi unga su enga nei fa nau. I le tau sanga le tau sanga I kolisi la wa I nei tu malo te tasi no tu. Ai la tato fa so ele tu mai ta mai so mana tu ele tato fa so na wa li va enga e te mai ta wina fu no fo enga si ti da ia pole Queen Elizabeth le lua le ua vai atu pesa e foi sa mo te mina fitu ya ta sanga ne fitu po February vai te mina na watu ele malanga sa mo ta si fitu po fesa ye te mina pesa ya lu foi solo ele kolisi da onga na time my primary school da ya mini mai tato fa so ai pe o time mo le wa suia I to tono le fitu su tau sanga wa suia I lo le sui no le vi ile o petania usa tato fa long God save the queen le was save the king time le se lo po na e fa long ni tai au le sunga tas o usua time nei talonga soka. Le saue. Fo le o usu me le vi sui le queen le king. So le mana ia va. Eu foi lá tupe. Eu vai tu a matata no la sui tupe. Mo. A mana ia le pese tupe tu mau pese lo tu al sepet. Ah sa. Tasi ia se tupe fa mana tu ia po se coin po se. Na. Al va vetele sole na saulu suinga peltania le tupe. E fai la tala o le afianga foi fa sala ngo fa de ona po I fana. O te sa o le sila titi na fi eu mai o mai. Oi lo maliu tu tamaita. O fa le wo lo. Mai te lo oi lo na maliu to no Lucia. Tu nga wa o se la dia. Atu mai. Ya sa mai lo mal titi le ya ona lo fa lo no. El pa manuelo. Yo o lo fa pe si tala mai pe la atu pon al fa la titi le I va ta usanga le ya. Mai o le sa nei poti na maliu ia tu mai ta I tono Lucia. Le la wil fa mo Lucia le la. O va tu le. Fena mo mai fa mtala ngai. No mo mai no YouTube. O va sa ta ta no. Ai. O ta tono me no YouTube. O lo tualan mali o Scotland. Mai o Scotland na mali wai lo fale na sa malo lo tu ia mali wesi lo tu. Le la alu la titileta la yo Lucia le mali wai tu mai. Ya mama fasal la fo ngale fa sei na istagata ya te ya se mai ti fa sa o tato matua na ele mali ulom tu tawala fa yo Lucia pe tala to mai titila o volele o time nei pe fo na meta tu telefo wana o le tupu mai ta ia le time nei lunga la televisi sa le sia tangata matala tala no ai fo tangata le lei fo yo le lo matua mo le umila no fo in e fa ta ia to te mavo fa wai to le tele o ta yo lo langi le ta fa lo la to pule nga sa wa ya ta to lo ne le lisi Idi Amin Muammar Gaddafi Saddam Hussein o le tama lo ne e kupito le au Jong Un le I North Korea tele to ta o le sa wa yo la to pule ai li lo I sitinale tu mai ta ele ia mani me fa pena te va to fai ma ta ta yo saina mai si no pe o le merna o le situ o le tina vai le vauta ua Elizabeth pese grandmother po se great grandmother ya tato o no le vale ya tato e wa o mai tato mutu tausi o le si tu vole le mai tawina le tinale le tupu mai tai po le hale ve vesi o Peritania I vai ngo ve vesi mai le fainga malo so le a sa no me ali le tupu mai tai pe I le se me tu file mu me sa le ya talo si e fa o pe sa le sa o lo ye api o lo foi api le I polua e fia tu si sa fa mai senga wa fa mo monga ni e tu I fa mo monga al malotele o ina no ya lu ni aso sa o la mo se mo sa mo to no fa mo monga na pe ti aki atu le ai nga tu va pesol ta si mai fa alo va daiga le la vai de api le no ngo ma sai ni ma la fa mai senga alu tau sanga va ia le sia wa tu pulang ro ai fa soli o il tatu tamale ia va tu fo lo pa fo o te fo tu se sa fa mai senga I na ala fa mai senga la o tu si fa pe salisa king salis
ia fa wau pea na tau ave la inga tupu fa tu tuang fa ke sian o wer suia ya wa ta to nunga ya no wa sui ne ile si tupu la titile le Luis no pe o mo vidia bu saulo tamar na bu sui no ya ai sa o le ya wa le langa le alu no ma ya no wa ta sui mo te lo me fu te ya to no valu di manu fa tasi vi mai ta tu tal no ya ai la la ni va no mai ta winner tu mai ta ya vi mai ta tu tal no e se foi o e mata i tu o malalangi tu te maita. Ona la e o le mata o fio. Tangata Yesu ia la e o lomu tua i le lanu ese o si kaili a lomu tua. Toi ma malua ia. O le malu i o si lomu tua. I la non to. Fia fo lomu tua i nule pti. Sa wa. Ti wa perta ia fia i nule pti. A te ana mo onga. Ina ua tu ma lo le tu te maita. Mai ma be va pe le tu malo ala so i fu mai pe taiana se foi le ia mo ia ai fa tu foi se ma nei le tai mil nei le nga tu ia se e mai lo sa le sama o taiana ai sa ia o le ngor tu pulo nei o sa le tonu ia o tupu sa le tonu wa kuini le se peta le lua sa le tonu le o tu lai mai le ise fisili tu ise ya ia sa le tonu le o ala gara se ver jide mai ia o lucia da no tu ase aso alo vai le tamet ia ta wen fa mo ngana ia lo le wa i fisili wa onga so wa te fa ya tu na fa pe o na madiule tu te mai tai o aso la i sa mo ia onga tu langa lua e mo tino esa we fo le fa i le suenga le fisilo suenga fa ingo tau sanga na ele mea na mali waile po le tau sanga ma le aso e sa vo vesili va pe tu si me sa tala tu te mai tai o peritani ia na e fe tala ta tu ya so isa mo wa temine wa tau le ni me tau te lo i fam tala ia mo te ya e ta to la ya ma lo so i fo mo malangi ma Talofa tu foi ma lo so i fo o le ke o Viia o le le kala le o le tupu o le tupeli sa fa mana kwa ia malai Samoa oi ele tasiva le malua tasiva fitu o na ia oi o le ia o le kala nga o le aulo o sole le ofena mo ai ofena la le umina te wina o le o le kala no mo mai Australia o wa ko le falenga pe se fale second hand o ia la kupe foi le ke o ko ngaka ka wa e pengi souvenir foi le ai o ko ngaka fata wa o kan ko lo langa foi lunga o ki ke lo kunga o lai ko mai le ngo o Western Samoa o kan ko lo mai lunga le o ki ke lo ku i o le o fai longa ngo le peli siliva le o mai o le kupu ai vai taminga i Samoa fik ya wa vai taminga wa le vango ngai yo tango lo mai e se furu ka la ngo fa ka wa mai ile fa o lo makuanga wo leva tau sang wo fisi wo leva pe la tau sang dai fa tau ko sa o fa tau sang ka luai oi ale ala wo ya o te mille o le ala ke wo le ala wo ku fa ka si mama o ma slide fo ile o le ku ko ta se sa mo me longo lua solid ele como pe ese kai di po o ma fa pe ave le library sa mo po fe ave ai o uma ya ma slides ma kai sa mo le ku ko ta si longo lua ole te vala mo i Wellington le o paneta oi paneta e ma le foi lo sa le tato office e fa ali tu me dai lo tato che mo si aso ma le foi lo o tato office fa ali tu no me poeta ya ma nga na mata mo foi le tu no ai fo ia o metotino na isi aso pe no se io se kan ta mai la sa ke fongi ngo fa va ngo ko se ke me kala ko pa va ngo fo i mai la wa wenga nga fa ale ko ya o inga lo fa ta vale po se fa le wa ke ma sa ngo la ko inga po lo e wa o le po lo le tato office litia ale yo foi fai no le tu no vai nga na mai mo mai ai wa o le matua mana ia o mai nga le te u so e ke le me ka o le ke wa e o foi ta la foi le ku ko ka se Samoa oi sole o to pe kwai o me uma fa mai Samoa
ke man ko foi palangi le nga mawo le sa pule le treasury o ia la nga fa ka o me nga inga ia la la ko mai ka ke vai ia so mai ja so pare o tato no mela na telefone office o le lima tasi man Kevin Avenue ma nei al mai mo me tu no ja so pe o me mo se fa ali tu ia la to me na te ia wa le ia la le voi le slide e fa ali ai ma le me voi nga e fa ali ai lungo le ia me vai la ia fa pe o ke ma fa ka la ko ia o fa si e fai sim fo ele ele lava fo ele fa ma sangyak a ko wa ese time a ko sta fai ko time ya te ko ya o lo yo ya sa wa mai ia ele ya lu ke ma ya mai mo sta to no na va ta una fa ta tele o numero na te vi be a wale le ya tu foi mo o no fa ta lava ya le ya fa so vo fa so e vai foi stato pesse ton von numero fantas ya wala mo ta no tai Lene wa mata no
O fiang malasunga ya aswa Felice Mikaele to iva minute ona tale o le tula iva. O lisi vaenga e manatua I pelo matua tu fue. Wa te lo ai te le atu o la e foi Samoa. Te msalo o te lo SEPT le te mine le fa ingoa Samoa. Te lo matua le la ingoa la fa ingoa. Sa o le le. Me se la vai tau le. Ia, me se la vai tau. O te fa mauni le o lau tala. E foi nei tina foi bona te no matou o ingoa le ingoa. Ai sa oi. Oh. E te loa o le o tele i SEPT le ia I tatou tunu na mafua mela to suafa o no tuta mai. Ia. E tele foi tatou tangata o tatou tunu la ingoa ia salesa. Salesa. Na mafua mai o no salesa le. Ia. Ia wa a matau no tau malama foi la inga tupu I te mi o ta o primary school. Tau ua I o ingoa I tonu I te mina o taiana salesa taiana. Ia tau whalongolongo I lau matua to atai no mulmuli. Ia o le o salesa le. Ia. O le mamalu I o le o vaanga I latu o fufa tupu. Sa. Ia le la ua tu malo nei zilo mtua. Ia le uto tele le vaanga le go ia di SEPT le tatu tunu. Na, ia fa pe na te mai fa fo mai o lo ngone sa fa ngo statu lom tua. Na fa wau le. Ia fa wau le le ang malu le lom tua. Ia sa o le ia fa wau le o na te sua fai. Australia le uma utula tu aso malolo. As malolo Australia por eso lus fu lua. I. O nei le loi ta toa. O nei ai o le uma au mai fa maunga o tala anga o me aso malolo I New Zealand. O le tau a toa o se aso malolo e fa se lau 5 miliona. Tala New Zealand. O le fa te inga a malolo tatou il tupta mai ta I o peletani il tupta mai ta I tatou I le se aso le vai aso por vaso fo. O le tau a toa na tutongi e pisinisi e fa tupe ai le aso malolo. Ma foi le la tutongi a tangata I le o whainga lue ngā la tutongi. Ia ma le tele usi vanga tutongi. Fa se lau 5 miliona. Le la le mua o so mai le tai o le actum whaino mai. E le langolango ina ia se aso malolo o no le tau. O no le tau e whai. O tu langalana. E le tau mo fiela le meo le aso malolo. Ia sa. A tarusia ia la alme ia I walta tolitio ia pe malolo pe le malolo e alua. Ia o tele no foi la ile la sofa na tu mai tai pe tu fazia so malolo. Ai sa wa. Tu fa nga sa le sa o te no ai no ave se le so malolo na le tu ia. Ia sa foi. Ah. So no ia ma le pe ave se pe. Ma le pe ave se. Le tu ia. A fai se so fa mana tu foi le tu mai tai. O te o se so fa na. E ta o se aso le mana tu ai. Se aso la inga tu. Ia po le aso la inga tu. Ia fa se la 5 miliona tau tu tongi ai. Pe fa se malolo tas. Tau ti te. Ia la tas pese se ta no tu I le sunga la pepe. Ia o tatu companhia digital fa te lava. Ja. Fia la foi fai no tu le mo la no tal no le fionga la pepe tele tala ile ne ya fa lu fo te ci sal ni ne so fo mo la pepe malo so fo. Ja, ma lo le so ne ta ya la sunga to foi ya le sa se lu fo I le a sunga ma yava a pa to fo I pa anga le tato po kala me tono le lau mua. Ya ta tono lo mo se ta ne ya o to fai si pa o le timu lunga nei au kilani. Ya o ta pa pena I fo ile nei ta ya ai ma lo so fo lau le leima so fo mo. Alo, eu te lo nai fa putua fa tele le tau sua vai wa o me vol tau ma fana tau fa so fo. Au le ma tau paolo ma tau. A ma tau tau no ma fana ma lo nga lue. O ma nga lue ngol nei vai tau.
O fionga. Ia, o le pisi masani lava, ai mai se lava fo i le to teno i lātou ia, o loo fia awai lava ia tātou whapitoa, talu lava ona whailo atua tātou whailonga o pepa malanga i Samoa. Ia o to tele ai lātou o le aua, pala au maima fia malmalama fo i whaatino ino le tātou top-up. Ia, e le ngata le nā. E pe whawhewhau na le star i le tātou Click X Pacific. Ia wale la foino se leni, ia o lo tam whainawa le tātou o whinga ruanga. Ia e wha malmalama tūlanga ia. Ina ia wane i misi se no sesi. Ia i tono le tātou sei. Ia wale fo wala talata ina afal masi no se tema. Ia a o le aso tolu sura se tema le tātou sei. Ia o le au la tapen penatu iai. Se toi sa no mai ale fata te inga se ile ata to fa unga masina male ava no e alu fo swa for tanga te se ile se itele fa sa mo el tatu tavale o le vanga mo mo lava e te tauna fa tau ava pe o lete nga I falo loa pe o tatu dairy supermarket o pampensini e fa tau me lo tapa tau ona tolu sfutala ni sila lo tapa pe fa tau o le vanga lona lua e te tau ona whaatino lava e oele la foino le top-up o lo iai le numera o varselau tol whawhawhanua 5 le nae tusi lunga le pepa top-up. O le numera la nae te vilina. Ia, filifili Samoa. Ia, tau foi ona tai tonu numera tangata le Samoa. Mantua la, a o te me entail number. E ta sa o numera. Fitu o tasilua o, e le tue taina tonu leo no valu 5. A confirm mai loa. Ia on enter lo la ia le recharge pin po le pin o le top up le na tu si lunga pe top up. Ia ma ka mai ai la foina o vaenga na. E mo we lo wa fanua chalu tono tatu sei. Ai a fai te fa tawina mai le top up to su tala e tango po le ata ai la fuisa moto ai nga tango fila to e vili to tono fa tino. Ia e le mo wala so wa fanua le tatu sei I New Zealand nei. O lunga le si awala mo WhatsApp o lunga le tatu website ale digitalinternational.com ia mantuete le star lava lau emaili ia o vaenga lana sa o lava ia mātou te mea umaina la follow top up mo e mātou ia le lau email address ia ma le numero tu ainga sa la foi lau top up I Samoa ia whapena fila tātou Click X Pacific ai anga I lunga le website le Click X e le sitarai lo no winga tauna submit ia le so ID por passport por le driver's license ia ma pa persona la fo so proof of address e te tauna tu sali ngona I lungo lau proof of address ma le ngona I lungo lau ID ina ia fa fi ai tu langa na ia ona fa nga ina lava leo le o lau account Click X la fo se le nga I numero ti sali Samoa ia ma wo ko le lo wa no tono le o tatu sei o tatu ainga le Samoa ia o mai tau no to el top up tolu su tala pesilia pe tau no o to fo ia se le ni la fo to Click X e ma wo la va la to entry si tono le sei o le tatu ta vale Ford Ranger le o le a fa pone se in el Christmas ile ma sin no te chama no winga o entry su mai en fa putu mai au kuso se tema o que topa november o entry su manato wainga e alu tonoli o se io le Christmasi a o le se ia io pe malanga pa pe foi le afeta la le pocket money le avato le Click X ia a faia o a mata mai lava ile a solusu fito au kuso ia se ia pa ia le solusu luiva se tema o entry su mala na tu fatasi fai lo tatu se ile aso tolu sfulu ia mai lo ai po ile la famaniaina ma leia a le tele fa mtalanga ia ma o mai lungo le pepe velo le voucher le fa tau mo le falo lo pe sa o le la pepe o le voucher na o lo ia fa mtalanga ile fa tino ina la foina o le top up ai ta ua tele le vanga na wa te mi uma te vala e te vili na numero over se la na tu foi o le temi foi na ma te ma wina le numero na sa fa ngaina e vile numero over sala ma o details la na ya lu tono tatu se o le situ na fa ya tau tala ngala Samoa lu tatu no mena na ia mantua e na na tatangi lava a fisili mai lo a pofela tunu e te tango e la fa top up e uma lona e filfilia Samoa na fisi mai le pete mana o le ngana Samoa e po le ngana fa Britania mo fa fa ngofi na mo oi ma la ya
Ya, e se sinu mela mnisi vaenga fia tano ati le tu le tunu lo fio pepe. Ia, whamana tu whinga paanga le tātou company, ma le tātou Pacific 40, ia le tātou Talofa voucher. Nā ua mwhai ona lafo Talofa voucher nga e whaloloa te tisaol, e ui whaktou ainga whao ngā. E mwhain whatau wa telefoni. Nā fo mwhain whatau wa lato wifi ia tu fui. Pea on tā ua i le eile ainga sai pipi, so wha eile nā ua ola lato router, wa eile lato wifi tono lato whale. Ia, sa tu tongi atu lava e le awhawhinio si ta mai nei New Zealand. Le voucher se lau tāla Samoa. Ia, no ifo i sale le longa piki lato router, e alwatu le router wa iei ma le se lau ki ka pait. Ia, no atu apalaka whaola loa. A wa leile coverage a te tisali sai pipi. Ia, o whaingoa fie fo i la ue lato wifi, o le whaingoa fie fo na ia tātou i New Zealand nei. Ai, mana e whaisa wifi al tō ainga. O vanga mo mua tau na e fsota iei. Ele leile coverage le tātou te tisauli nā tātou whale. A whai ele nei. Ia, na e alu e lunga le tātou website al pacific40.com. Ia, ona e whiwhiri la ia leo le mo services. Whiwhiri palo lo te tisau te mna e lafo e Talofa voucher. Ia, ona i whanau tau ainga whao ngā le voucher na. Ia, e whaiona pei ele lātou wifi. Ia, mau amala tau whaola la vele aso na, e le ni lainga fo ia tu e tau ta ia tu peo tato i New Zealand tu fu. Mane, te lo lau whaila songa fuar nu i naisai pipi whale to ina lem pasi el password. Ia, na ua uman whai to ina. A wete whaasoa tele la wali na ma vele password, a wano no winga, o la tumu au ta follow mota. Ele te leo time. A ngalo ia oia, nau whao ngā vanga na lau se lau ki ka pait na wate whao ngā mo, e malau whana. After te la pepe a mele numela, wale tu nu, after ilava. Ia, so tai mai le tātou ono tasi 5 tolu whawha, ono tasi 5 tolu whawha, ia mo se fsoa soani le tātou tautua, le tātou titisau, ia whapena foi le tātou Pacific 40 Talofa voucher. Ia ai, whaftai tele tu foi mo le mātou avanoa, manuia tele lua whai wālo filima ma le sunga mai aval nei aso. Ia, nia foi wala mtanga mai aso, i fuala fiona pepe. Fase fo. Fase fo. Smel whafonga tātou tala mai sa moa, whaftai. Te whaatalofa le tātou tunu nei fo i vai aso fau tātou talia, e o le tautua masane le siu fongo le lau mua, e ala i ana Talofa mai Samoa. Wa whaamaise le fionga le au mamalu le malo Samoa tui ma le whano vale to soalo vile lua. E whai masui o Samoa e whaamawhana whana tua i le ainga tupo le malo Tele Britannia. O le tu malo e le tupu tamai tai o kuini e le SEPT le lua, e le vai yason te nei. Wa tutu whatase nei Samoa mai se atunu mo le ngata le Pasifika e o le lolangi, e le ngata whaamawhana whananga, ai o le whaaftaia fo le teita inga le nei tupu tamai tai wai longa le lolangi, mo le ngata ni whaataita inga le lei, ai o swinga te tele o malo le lolangi, e ala lan teita inga mawhisoa swane le malo Britannia, e maise lewe ia tunu utawatia e sa iai le Pasifika, le foi wamanui ai Samoa. E iai nisi o le mamalu le atunu sa tali talia le asfareli le mamota le malo, pe ono sisi whaamai loto le tanga vai le atunu, e whaalolongia i le taitai nei o le malo le taupulenga, le e au fia iei ma Samoa. Pe tai wa vea leo mamalu le malo Samoa, e a vea masui o le atunu atoa, e nate tu inatu le tusi whaamawhana whana e amana ia i nai foi, lea taitai longa ma le umi, na ia whaia ni whaataita inga le leile lanulangi. O le whaafetai e le whionga le Minister o Turisi, to e susulu Cedric Schuster, e le langolango sua le mamalu lau tele o le atunu, na whaatu muli e le whalita alo numero tasi tua nei manto le pola aso tua nai. E le saa ilia leo se tausala mai le toa valu i lato na tau vaa, e a vea ma tausala o Samoa ma saunia tuai, e na ia toe whaatu mawina le tausala Samoa na a vea ma tausala o le Pasifika, mo le tolu tausanga a o le i o mai le wha mai o le misela ma le COVID-19. Mai le toa valu tausala ni tau vaa, e to ono tausala o alom whanau le atunu o lo au mau i atunu o i whafo, ai o se tausanga mua le nei se tau vanga tausala Samoa, wana o le to lua i tausala le atunu, na tau vai, e au fie le tausala le SEPT, ma le tausala Space.
O le tausala Samoa mai melepone Australia, le tamaita ia Hailani Pearl mata opu kurupu, le ua whaapaleina ni a vea matausala o Samoa, mo le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. Tamaita ia Hailani, na manu malo le pulitasi, o le tāleni, ma le tūlanga ese mea taupoeata. Tūlua ia ile tamaita i tausala mai New Zealand, na ia manu malo ina whaelonga mai le talifesili, ma le vaenga o le turisi. O le tausala Samoa mai le SEPT, na tūlanga 5, a o leisi fo i tausala Samoa na langalango ina le space, na ia maua ina le whaelonga le tausala tausa Viia. Wa whamaunia mai se pepo whamtalanga mai le officer City o le officer o Piscoa i Samoa, le sunga Kenny Wilderson, o Februari le tausanga whaunua whelua se fulma le tolu, o le atau nuu mai ai Samoa le au malanga o ilantou wa whiwhili o Piscoa, e toe wha awau le ngā luenga wsoaswani po le ofofu i nātu le tautua mo le atu nuu, le na tāwhia walante le lua tausanga tanuai i a mati lua whelua se fulu. Whalia Wilderson, o watuli matai nei le vaai a Piscoa ma la lato fo i au onanga, e toe tautua le atu nuu e le ngata i le tūlanga tau ia o onga, ai whapena fo i le vaenga o le soifua maloloina. Wa tali mai le malo Amerika e tawala le vaenga o Piscoa, e se tau sanga le matanga luenga le soifua maloloina, moni fo ma e viso swani le le tātou whale mai tele mto atua ma whale mai wha i tu malo le atu noo. E to olua ia fo mai o fufua mai le au onanga mai Amerika, na mata ngā lulue nei vai yaso utua nai. Ma se ta mai tai fo mai pasi, le ua whea alua i nei whaatasi ma sui o le official soifua maloloina Samoa. E wha ngā solo tuinga te tonua o ngā mai tausanga 5 a ngā ilisfutasi tausanga le mātutua. E le toe wha fo i e le to tele o Piscoa sa ngā lulue le antunu ono le wha mai. Na to toe e lava nā le au whai ngā luenga i to sa fulma le fitu. Na o lātou tautuaina le atunu, e o mai i le so. E li lifa le tele o nanga Piscoa mai Amerika i Samoa. E lea o ina leo ngangana i ngilisi te tonua o ngā tūlanga lua i le atunu. E le ngata i upolu, ai whapena fo i salawhai. Wa toe tā pena le whailau tusi le vang whaupu whai al whātua tui le tua Samoa watasi, le tō whāwa au au alo whipo. E nata toe apili ina le whaai unga le whaamisinonga na whonga ina le whaamisino, ia Leota Raymond Schuster, na whaleau ngai nei mōlianga na tangi e le tō whāwa au au. E whaasanga i se ta mā whaasala lau i whaisana le itio i Australia, le tō whātiu malumatua mai whea whetū. Na fua le whaai unga le whaamisinonga, e lunga le tūlanga leo lava o tāpenanga le tūtangi, e ala le i mōli maua le tua leo leo. O le mata upu nei na wha alua wha tolu na wala au, a e sāle i lava mau e wha mao ni ai, pe lango e fo i le tangi, e wha te tau ni la fonga na whaie mai whea, e wha leanga i nai pe wha tāma i e folta mali anga, o nisi o whai pule o le whai ngā malolo tūla i nei, e au fie mali tamai tai pāle mia. O lo talia le tō whai a wā au le whai unga watu ina mai le wha amasinonga, o nei te le tonu lon tāofi, wa whata mala tele le tua leo leo, e le lava ma le leo la tau tāpenanga. E le tāmilusanga lua so le asosi fuso a Samoa, mo le whaamana tuina o le onus futau sanga le tūto tasi o le tātou atunuu. O se whaamahalo singa tele i alo mawhana wa le atunuu na au maia le awa Amerika Samoa whaapena fo i alo fuso a Samoa, le ave ai o le alo le atunuu o le seampini o le lalangi le upanga maa jai upetaia, na vea malaunga a amile pola so tofi, e whaamahalo si atua i alo mawhana wa le atunuu na wia vaia, e o kometi lavale iai o le mea alofa ma le tā leni i alo mawhana wa le atunuu il tā longo le whaipelenga, pe aia mai tau le whaonga ino la tau fo i awala, e whaatino ai le tā longa. Pau le vaenga na whaamahalo si atua i jai upetaia i alo mawhana wa le atunuu, e leo lava le malosi a le kole ninga, e au atu le malosi le nawa sa i le amatanga, se i o i ta amilisanga whaiu. O folfola e chai upetaia malana pulenga, o le ava ai e de ava noa, la tau te fsosua ne yalo fuso le atunu. Mo ni ava noa wha askole sipi ma whai o na wina atua i la tau e filifilia, e kole ni i atunu i fafu ina i au sia tūlanga mawa le lunga, ma i asi itia tūlanga lo la tau tu mai maanga waa, e wha tino ai lea fo i tā longa.
O tala ia le si fonga le mua mole amatango le neiva yaso whaasoifoia. Talofa lava o talafou ma le si o fonga le lau mua, mo le nei tai aus fululua se te malua a whelua lua. E luas fultasi ni whanafanua na whaapapai Wellington e le asoana nafi, e whailunga i le whaaloalo ma le whaatawanga o le tupu o sale sale tolu, wa vea nei matupu po o le whaao fou le malo New Zealand, ina ua mai ala sauninga safa i le Parliamene, le Proclamation of a Session Ceremony mo le tupu fou. I saunoanga le Parliamia Jacinda Ardern ma le Governor Silly Dame Cindy Giro, saola whaaea i le tupu tamaitai ua tu malo, ai sa whaawheloa i ei fo i lana fionga i le tupu fou i lona to finga fou. Sa whaitawina le folofolanga po le Proclamation i le ngangana wha Beritania ma le ngangana Maori o le militele New Zealand na whaapapai na whanafanua mai le Point Chenningham i Wellington ma le isi lua se folutasi na whaapapa mai le nofuanga autua le Navy i Devonport i Aukilani i le teimi lava e tasi pe ona ta wailunga le upenga ta whailangi al matanga luenga le puipuinga New Zealand o loo whaamatalai o whanafanua i e whaapapa o se whailonga le whaaloalo mo se pūlenga tā ua. Waloa ia nei sale sale tolu matupu o le malo New Zealand. Safa ia fo ini sauninga whaapei au se tālia makanata i le asoana nafi. O le atala noina i le aso le kāpeneta ma ilo ni tono ma se whai unga mo se sauninga whaamanatu. Mo le tupu tama i tae kuini i le sapeta le lua, whaapei ma le ono whai o se aso malo lo. E wha aso le ata o toi le tino ma liu le tupu tama i tae, au le i whai ona toi sauninga i Westminster Abbey i le vai aso a sau. Na ta wes so upa le malo, e whaapeo le aso leo le atala noina i le kāpeneta i amata upo. Na whaamaoni al Parliamia Australia Anthony Albanese. O le ai se aso malolo o lo nā tunu, le ua ato whaina mo le aso luas fululua o September, o le aso e whaatino i le anganga whaavau o Australia. National Day of Mourning. O le vai aso ato le a whai e whaata ita inga sui o le mtanga luenga le puipuinga po le militelia New Zealand. Whaatasi mai isi militelia malo le taupulenga, au le isawa vale le solo whaaloalo o le whale lawa singa o le taupu tamaitai. E tu samal to tolu sfulu le vaenga o le militelia New Zealand le a awai, ma o le to tele lavana malanga ilone tona, i le asoana nafi. Na ta awe Lieutenant Edward Crowe, sa fia le tupu tamaitai a o soifua i le mtanga almenga whaafitafita New Zealand, ma o se whaayayanga fo i moi lātou, le maua le avanua e awa iai. Na whaalia e se so upal tamaitai Parliamia, sa tala noa tu Jacinda Ardern, i le tamaitai Parliamia o Britannia Liz Truss, i le po le asoto nai. O se avanoa fo i sa whaau o atuai le whaamalo Ardern i le Parliamia fo ilona tofinga, sa ia wala ulia foi, e asiasi mai New Zealand, e u whailolo la nganga fia e ono whailoa i se taimi ele o toe mamao. O le afia nafi taimi New Zealand save se ele tino malio le tupu tamaitai kuini ele sepeta le lua, mai lona maota i Skotilani, mai ono i tu lale umio le whainga malanga atu i Edinburgh. O se avanua le amu tangata lau te le mwhaiona tutui a wala e whailolo la tau whaaloalo, e le tupu tamaitai. Maolo na alo Princess Anne sa whaafiaoina, le tino malio o lona tina. E te lewa i tau le tau mawhanawhana e masano na fia le tupu tamaitai, i lona maota i Balmoral, le ana tu malo ai. O le asonga fuas fulu i vo se tema, leo le afa atau nui nai ona toe sauninga. O le amomoli atu ilo ne tona, e whai eise polise sio pe ave isia ma le Buckingham Palace, hanga i le Westminster Hall, leo le ata o toa ilo na tino mali mua soi wha. E le tausanga ilo afe ma le lua, e silia ma le lua se la wafe tangata na laina e wha ilolo la to wanganga wha alo alo, i le tinao Elisabeta, a o ta atia lo na tino maliu, ma ele talitonunga, o le awhai tau miliona i la to le asia se fia va ai, i le tino maliu le topata maitai. Maol tu malo ai o Queen Elizabeth le lua, wa avea i sa lesa, fitu tolu tau sanga le matua, matupo, sa lesa le tolu, maolo no fua ingalo na fast food tasia la inga tupo, o Britannia na amatamaya Norman King William, ili tau sanga e afe maleonos fuluono.
Ua sisi whaavailoto tanga vaia malo le Pasifika, ma ua whaaleo fo ia lato whaamaisenga, ai maisi ol whaaianga ta itai ile tupu tama itai Queen Elizabeth le lua. Ina utu umalo ile asfara ile taluai. Ele whaatasiona si asil tupu tama itai atunu ol Pasifika. Lea fo isa ia si ai fiti matonga, inai maasina talo na mai ona whaapa ia ma whaanofo tupu ia te sema, ele ta siva le matolu, na ta wale pale mio le atukuki Mark Brown. O lea whaailo le nganga whaavau tangata umai le atukuki, ona o le tu umalo le tupu tama itai, o lea sisi whaavailo ta umatanga vai o le atukuki, se ia iai se isi whaalinga, ma o lea whaia fo isi sauninga whaamanatu i se aso lea whaailo aina. Ua titala ina fo isi api mo le atunu e saini matusia ia la tau whaamaisenga ili official kapeneta ma le official palemia. I fiti na tusia ia le palemia Frank ba ini marama na whaamaisenga, mata waile nganga whaavau o tangata fiti, au la tau whaatofa atu ila na mai stete, le tupu tama itai. O le ale mawhaiona ngalo ia nganga o tangata fiti asia singa tupu tama itai, ilo la tau atunu ua o soifua. Safa pia fo ina whaaleo whaamaisenga le palemia o Papua New Guinea, James Marape, whaapea Princess Frederica Tui Tau Tonga, o le matanga luenga whaamsinonga fsota inga malewai whafua tu valo, o le whaipula le at Solomona lea na whaahe e iaia le tupu tama ita ili whailonga tāwaloa, o Sir Peter Kenny Lorea. Safa aleo fo i whaamaisenga le President o Tahiti, Edward Fridge, whaapele kovana o Hawaii, David Ike, ma o le asisi whaavailoto fo i ala tau tanga vai, e whaailoa ili nganga whaaloalo, ile tu umalo le tupu tama ita i o Beretania, Queen Elizabeth le lua. Inisio tala, ele se mana tol pulenga nu o podido e toi whaafo ia toa le vaenga, pole pulenga o se tasio vaenga le ala tele pole State Highway le mavalo, le ili vao paremata mapau o tahanui, ma o se awala le ilonga ili le saunga le mo, ma le whaingo fifo ena solo ia i o palapala, na whaalia manino le tamaitai pole nuu ani tapeika. Ele toe mana na awai, ma o se awala e taunga tātele le whaatupenga o le vaenga ma le tausinga, mo le pulenga nuu, e pe ona le potia il Dominion Post le so. Na ta ua Emma's Page o le waka kotahi po le lalau whala awa inga New Zealand, o suinga le awala tele pe ona titala ina ile State Highway tasi le transmission kali le tausanga nei. O tono ele whaala potopotonga e toi whaafo i lea vaenga o le awala tele, e aveo se mga ala i tutono le tu malo po le local road. Sa ifo i se vaenga o le State Highway tasi na toi whaafo e, o se awala whaale tu malo, ina ua mai ale tatalang o le Kapiti Expressway, masailo ilo fo ipe whaise whai unga whaapea le State Highway 5 i le vao le Linden ma le Mackays Crossing o le taone i le whailo i le waka kotahi, se tōlanga la tamai mo le toi tatalang o le State Highway 5 i Pukerua Bay i le Vaia Sonei. O lo tauwhia pēle whale mai le toa tasi, talo mai le taimi na tupo il whalaulave, le ana mali li wele toa lima, mai le Nature Photography Society of New Zealand, ina uangoto se va ai le Coos Bay, i le aso toa nai. O lo whanga solo le so enga i kai kora, pēna whaapewheo na sa ele va atutongi pau e valu tesima le 5 mita lona umi, na iei tangata e toa sfulma le tasi, e toa lima na maua ua mali liu, ina uatali atu au nanga lave ai, na ta weleo le aso ana nafi. Sa tonga fitia mai loiloina le isi to ono e fo mai, mana toi mamoli ai le isi to tasil fale mai kalai stete, maolo usolonga le leo la tonga fitinga, wa ave e seina le va amai le vaenga tonu na tupol fa lavlave, ai olo ufa awau pea su enga, na ta uel fa la potonga. Ele mai lo lava le mafu angana sa ele vaa, maole ai lo isi taimi o iluma, peto sa ole sfulu le taia o la stona ina tupol fa lavlave, ole sanu angal pule nu o kai kora la stona ai Craig Mackle, e whaapea iei le talitanunga na whetau i le vaa mase tafola. Inisi tala i whawhata le Pasifika, e o maile po ana pōwa to tolu ua mali liu se mafu i malosi, e Papua New Guinea fiti tesima leono, masafa le angai nei fo i awala titele, manisi o ngā luenga titele le tunu, o tangata i to tolu ina mali liu, na mafu ono o sasolonga o palapala i le ai o wau, o isi tangata na manuno ina ua pala lasi pe solo i eini mea na wha le angai ina, masafa ina fo inisi o fale mai, fale o ainga o awala inu uitua e tu saima reporti. O lea mafui ena lulu i le lata ili se fulu le tae ona nafi, taimi Papua New Guinea.
E to tolu sfulu lima ni seila malau whaiwhaiwa Kiribati, o le atu ua lo lata watunu le masina nei, e malanga mai ngā lulu e New Zealand whape ma Australia. Sa sau no le minista mo ngā luenga ma le atina enga o tangata whai ngā luenga Kiribati, e to sfulu lima, o le whai ngā luenga le Kiri Rail ma le to sfulu le Sea Lord, i te tono New Zealand. Na ia tā ua, i lalo kone karate ia seila ma whaiwhaiwa, o le atutongi na i lato le ta iona sfulu lima a whetala e nga i le ta iwa sfulu a whetala le tau sanga. I lalo ia lava kone karate, o le amalanga mai a inga o tangata whai ngā luenga ia, i company e tolu i Australia ma le tolu i New Zealand. Ma e mawhai o na maua lato no fo mau pea mai al tolu tau sanga o ngā lulu e pea na sauno le minsta, o se tasi leo vaengo se mali lienga i pea mita na sainia, i le vaola na matanga luenga, ma au se tālia whapea mani usila, ma ua whaia fo i lea i tu ainga o mali lienga, ina ia tau fia le tu e inau a inga. Ai silia ma leono se lau leo wha inga o seila, e ia i o lātou wanga vaa, ma whaailonga, ua mai ona restala mo am noa whai ngā luenga, i le matanga luenga o ngā luenga, matanga tu whai ngā luenga, i te tono Kiribati. I ta alonga, ua sampini le awa fiti le vaenga o ali i le ipo la langi lakpita i to fitu, le ana whaia i Afrika i saute, ina ua maana maalol ta alonga mani usila, luas fulmaleiva i le se fulmalelua. O ayalani na tulanga tolu na whaia i nei Australia se fulmaleiva le se fulmalfaa. Sa o le tau mawhainga Samoa i le valu pito i lunga po le quarter finals o le ipu au tū peitai na le iofi atu le semi-finals po le whaa pito i lunga na whaia ina ia Afrika i saute i le sa ilinga o le tūlanga fitu, tolu sfulu lima i le lima. I le vaenga o tama itai na siampini ai Australia, luas fulmalwha i le luas fulmalelua ani usila. Talofa wia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
Tianga le chaima le chai ao luas fulona minuto te nei leiva mai amal fa ponga lona lua telefo ia mo ni chama tala mai Samoa fa ponga le tu las fuma lua ile au nei ia tato we vai fa le musika le uli charchasi fa tasi me fo ile le sunga tasi sa mai Samoa ia tato tu ma sani lo fisa fa salau ile vaya o le ua mai tawini ala le to tele o tato tangata ia nga i Samoa siasi mo ta fao ila to mai sa fia malanga luas fuiva lu fulu lu tasi ele mo la veno le vela o tau lu sa morta tu tamfa sa laune o tatu sui o tatu di tio sunga si de la tafa por asimerta malo falite o tele le asinga la o o le tau lu nafi ya te loa ya stemio leva ya so ya tatu fa so fo lu tatu por kalambe o mngalanga fo i o na tute fa le kalesia ya la mo fo la no e tau tua mai el tatu di tio sa mo wa le o va tu fai mai fa sa longa sa mo e fa ali mai ia mo me wesi ma popo e o tele lo pola sa fo tu anga fa ia ila to ia malanga i sa mo wa nau ai tau ma fa sa mo wa o sa mo e o le va nga le numero tasi le lisi e tanga malanga sa mo tau ma fa ta tu to dio wa umi tato no fo ne tu e mai ame ai mi ai tu aisa mo me ai fela no lanua mo pauta mo me fa menongi a tato ma fo fa wa tau ma fa tato tu na se email na na mai o tamiti male avenga la fo email mo ma fa email fa ali fo mai no o lu o lo ia e mal favor tau taisa vale na mana na tu iru ma fa no tu tuaia si mo so ai fo mana ia me fo me ai ya tato mo ne tu ia tu aisa o mal tele o me tau ya sa fu tu mo la to i malanga sa mo tau ma fa le tu ya mo la to ia o sa uni sa mo por a sa mo te mo lo tau no sa mo te me tau ma fa ta tu no o te vave fa tu mo o te vave me ai sa mo tang fo le tu lunga lau ia mata lo la ia ile to inga fa inga la fa ia ta mai le la mo fsilia tu le si va nga mo o vave le la so so de tu la va nga ia e ia stasio ta mana malanga i sa mo ia na tala ia vai aso Atua ia tua mafatia i Samoa asia o le miti então le vena mai lu mo le miti o le miti la le mai lu na ma ia no mana va se tu vai aso Atua mafatia ia e ma fu mai mo le miti le sui le vai pai pa Samoa ia mo a o leva na fa forta male ia ma ia lo ina mai vai aso Atua tu mafatia o le winga la sa oi a o vave vai uma tau ma fana fa nga ile vai o le miti o le ota uma vai ele fa puna ina fai le vai la tatu ia tu ifafu e te le masani le vai sa mo le vana sa mo si ma ia ina ma ile dalma na vai uma lo mal via no fo sa mo e sa o le le na tupu le mo mo o no la sa ma e o le si vai le o la ei o isi o ri ina o va tu le ason tau nu nei ai fa sau nafi a tai au e o le veve la ia ele tele ma ila te mi la te Samoa ale te mi la to tali uma ia ia na e ona i lo le tai lo le na o nai vai nga tu at ia o le si vai nga e o le ta o me ai o le fua la tau sami ia o me fainga renga no me fainga ha ia o loa ia o loa o ia so la o tatu Samoa e malolosi o loa la le o lo la le wingo me fainga nifo o yo nifo io e fua o le ale me ai te vai dai lunga lau fua ia lau tau sami il malolosi o nifo o la o tuanga la ai malanga isa mo fa pe o le malolosi o me fainga lunga po lo alu ma vesa o masini vili me ai ale mo masini tu ai tono le ato masini na no vai to tau ma fai le nga fatie o lo ya vili awa ele pedal tau so le vili mai le na mai le tau esi ma po na mo fa to fo tuanga o na no fo tuanga ma le esi ma le penu ala o mar fai tatu ai nga le penu au fa ngal popo fa nga sa o le penu mtau le esi ma le popo o le ala le wingo le fa esi ma le penu awa ile to la mua le penu wala vai le o malu le ala le wingo wala nga fatia o lo me fa ngal alo nga fa pe fa ta fo le penu o le esi ma le pepe ta usa o le pepe o le ala le wingo te usa o le pepe o le mana ia le popo ma le ma lo tele popo le tau me fa ngal o me fa ngal o lo ni fo ela vai ter esse tal de lá aí ele penu ele o te nga fatia o ia le popo ma lo te
Ia Malaysia la pe fa pe ona mai ni ata o esi lunga. Vai le si fole le wa pula ve ve. Wa vai le ano. Vai, ia sa. Male. Fa pe o se fole le malo. Ia, tang fai fole le fa tau fa vai Palu. Palu. Ai, ata to mana za mo wa fa ina o lo po. Awole mai palu le tui me ai. Io e. Na me tau popole ai fo palu ai le tui ia malu. Ma ele se io e. Io tu langa na io fo tu ala na mo ta tu mo na za. Tau le no to na tamo le o sa mo. Le ya kan ta fa mana tu. Wa istanga ta na tu fa mai la le ufi le. O le ufi malo. Malo pa le malo. Te le vai ai ni o lo fo le lo sa la u fo le te me o le ufi. Sa le ya. Ya. Be na fu ala tau sa mi le tu langa na wai o lo sa pe alu sa mo. Sa le io na fa mana tu ta o voi pe ta. Io e. Ta te tu va palua oe. Ya, no mesin. Ya, le tala no tu dei talo le minute. Taria. Ai me tau no fai. Ele se me la e tau na fai, tau ana fai me na le padu me ai pe alu sa mo. Ya wale o la wei lo na jo wa ngale sa mo wa matua foi. Io. Na sa wa dai titi wa sa wa matua. Ya foi lo si vai ngana padu me ai pe la tu na. Tu ta so va sol. La sa wa ai popo. Ele to nga fatia. No tele. O le la o foto va sol. O la tu ni o mo vali me di no wa o le sa mo. Ma le tele tala le sa mai ki pati sole. O le wa mata o mai la to sei la fa fo fenga lu ngai. No to se lima ya. Tele no o mai ta to sei la fa sa la wa no va ai o le no we ile no mo to sei. Ta si o mo ni ama no. Wala sa avisa mo ya le ama no. Na ya o to ya mata yo me to tele la to no ni ma fenga ni va fu wa fe. O le se ia ingo kon kala te la to ya. O le la mai mala to a inga. O le si le me o te no o inga no fa vai tai. Ia. Au te no fenga ta. Ya ta ita. Na peo ta itale ta te sa mo le ta te ye fa ngol por kala mele. Ia. A fa peo lu ngari itala vo. Ma le mai umana ngari e fa ngalo. Oh ia. O le ale wing le. So dia asa no sa malo. Ia, sa no nei ia fa yona winga fo ile a winga ele fa maoni lo to. Lu le sa mo. Ia pe fa le e te ole fa maoni fo fine tu lo le tala te wa fa ile sfida ngalo ai. Winga tau no mai umal to lua. Mai umal to lua. Mai ma fa na. Ya, a fa pela le se fa na vo le o la iti e fa tu ma le ya tu le o ele si le la no folis ba fa ye fa na folis a wala te fa no tu ya ingo ko kala te mai nei e anu lua to lu tau sanga o fa nga lu mo no fo ma ya australia mo usila na ya te le no ya a sa o ba se se ta tu nu ya wala ya e fa ma oni se o fa ma oni ya mo nga ma no si va ngai e va ai la to lo va ya nga lu ngai fa fu Ya, la nei vai ngai ma ne foi tatu tal no ai ma sil fiele tunu ya o tulango tele nga luenga te min nei mo tele nga luenga ya le wa to e luas fu 5 minutos ya ona ta ro le fu ya ta sta to pese yo le ta longa ta te fa so fo ya fi fa so me foi le tunu ta longa na mai mo ta longa te to fitu ma ne vo le fa ma tu ala ya fu le ya tau sami pe ala te samo yo fu le na o mana o va tu le tala ile so fa so le se pai ale finga tale penu se pe ya no ele si a o le malo te to va ya le fa nu mi o mata Sele mama papau ira upele ole amro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole ma atiota emo Tasi oe ai ono na selo o oe le la au paolo le Susana eso solo
ina e ofisa o le solo ata alolo maisi au si valenga lo laua fionga le ula tai male o maamora oe o le tapasa si o ola si o i e lino le amai Roma le afia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra Samoa ua mai le vasa la loa si awa mio vai vai e pea se kiona ua liu vai ua lama fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu miele masina la utsala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu miele masina le matango fiona yo folinga Sulu miele masina
Le whawhianga mai le o pese le vai o le tama, ia, mai le pese na mo atu, ia o pese le tamaria. Ia oi. Anei nei pese pese ngatu. Anei pese pese ngatu aina. Ia e tama na i vole le o pese. Ia o tama uma ia tupa ori ia whai pese. Ia o nei talonga le whai vai aso. Ia lo whanga solo le tamu sanga tātou lea i le NPC. Ia wai kato tōru sifuru maro iau ki lani sifuru lima. Ka longa lea nafi Hawke's Bay ono sifuru mara iwa manu malo ia Southland e lufu wha. Pea nau toi tu mau alta ta. Pea plenty e wha valu manu malo ia no whapa tōru wha. Counties manukau e whas futasi manu malo ia mana watu e tōru. Tau naki e tōru valu manu malo lai testament tōru valu. Manu malo ia tau naki e lufu fitu. Al vaso lente e nei. Toi po fa leia Wellington e launa testament. Ia. Malo i Wellington. O tako e lua sifuru ono manu malo, sorry, toi fa sa watu. Wellington e tolu sifuru lua. Manu malo ya o tako e lufuru ono. Canterbury e fa sifuru ono manu malo ya Northland e sifuru fitu. Ia, o le fa solonga le i nei. Ia, o mua wai kato i leisi vaenga. Lua Hawke's Bay, tolu Wellington e, fa pe plenty, lima o tako. Ono counties Mordecai fitu Southland. O lesi kurupu o lo mua Canterbury, lua au kilani, tolu Northland, North Hapa, Tasman, Taranaki, Mamanuatu. O le, anga solo hoi tālonga teine, le unga yo ista alonga teine lena iai, ia o Canterbury fast food tasi man malo ia au kilani food fa. Ia o le au Hawke's Bay, ia e lufu wha manu malo ia o tako e lus fulu. O lea na sa ilia tu nei li tu langa o talonga te to fitu. Ia o lea mai ua i ia ma lo teine Australia, a ma lo ta ma fiti. Ia o talonga ia stato manu Samoa. O lea so mona ma lo i Samoa ia Uganda. Ia sao mai e lo ilunga ta alo ma Amerika. Ma lo foi America fast food lua. Saulo quarter final, na le lua ta longa lo quarter final Samoa. Ia. Mo. Saulo quarter final pa uelo na ya fiti. Ya fiti le na fast final tu te mo sola. Fa ina lo ya fiti. Ia se e mai lo ta to sa ilinga au yo le tu lima ono fitu valu. Ia. Ia te usau na fa ina tu ya falani, lu full fa su fitu, ma lo falani lu full fa su fitu ia. Samoa. Ia pa ua to lolo tato au i tua so engol fitu ma valu. Ia yo fitu ma valu. Ia ta alo ma Afrika. Ia le ngol ta longa nan man malo ia Afrika. Tolu sfuri mai le lima tato au. Te mineila. Samoa tu longa valu le po lo langi, tu longa valu. Ia fa solo mai lo le po tu ia. Le na siompini e lo le au malo si. Ia fiti itama lu furu iva sfuru dua New Zealand. So pini Australia i teine lufu fa lufu lua New Zealand. O le ia au New Zealand te tofi. Ana au New Zealand. Ia o tatou au. E ma never tom fainga tatou au a pe te mua le o to fo ia le se fulu pito ilu. Le valu pito ilu. Samoa. Na inta longa Samoa na mai mata. Ana ia. Ta longa ia pe na taulen fa inai. Ia. Ia o le sasia, o me se ia. O me le town se. Pe vol ta longa na mafiti. Ia mo. Ile quarter final. Ia. Mo vai ho le ia o nau fe o nai tama ale ma na ia o le au sole to le ia pa wale tu langa fo le mana o mia ele in tatu tino le fo i to ia lu na ia te vai ia sa uni se fiti sole tai to tolu tai to lua ia o sko fiti na mo wa la to sko no me se tatu me vol pasi tu le polo le lo la tamo ia le fiti ia kolosi pasinga ai ma pena ma na ia tele io ana ia tu langa na we na ulo na vat verso lente nei le fai tio ina le ta alo malo si le Australia David Kempis ia fai tio ina le fali o fatino ina ia ta alo la pi mai Kempis wa pe ia lo fali o la to au tu le ta alo o hili so la to fa ili so o le ma na ia le ta alo mata sabe foi fase a David Kempis il ta alo le ya New Zealand Australia il ta alo le fai le va so nei play the slow cup na fu ta alo fa ngol va yeso ya fa mai ta la David Kempis
o tauna I loa le o te mine le pisi ta alonga Australia. Tele ta alonga Australia I whaile sfalaile stofi manes. Sfalaile stona I sa. Tauna tu mai le ta alonga le stofi. Ale uma lo David Kemp pisi manan fina. Le la whaile stofi. Ya me se o le vai taimine o nei vai taimi o le liki ma le lawa amata su nga fai no liki ma le AFL fule. Wa mto dio ta alonga ile office tele. Ile office tele. Ile utato mai tau ina I final a makana fanga solo final solo NRL. O ka solo pe ole po laulang. Sa o le ta longa taitas. Tumu ya o mela na le wo ile la faile stofi nei ya mo la towe. If you ta longa pi o le test le va le Wallabies mo Blacks. Ya faile stofi nei le fiafi. Ya la woli I Australia, ya wole na vi me sia la tu au. Vi me la tu tamo Marika ko le pete. Ya si ta felo ila fa un stofi po la stu la ya. Na sa sola, da to sa sola. Ta longa yo NRL sa il fa un va yaso ya o le pa uma no fo le walu. O le Panthers e lufu fitu manu manu le Eels e valu. Raiders e lufu valu manu manu le Storm e lus fulu. Cowboys e tolu rua manu manu le Sharks e tolu fulu. O le Rapidos e tolu fulu manu manu le Roosters e se fulu ma le fa. O le vaso foula, le au oko metia na ore Cowboy ma le Panthers. E fa tali e paila la awi e lua le vaso nei. Toa ta alo le vaso lea. O le la ua malo lo ma le taamilisanga. Le Storm, ma le au lea le Roosters. Uma la taimi wa le haurunga. Toi ono la le toi? Io e toi ono le toi. O le vaso nei la. Le Australia le ta alo le Eels ma le Raiders. Au le Sotona, io le ta alo le Sharks ma le Rapidos. Si au a fa pe malo ia le poi au malo ia ia dua. Ia ona alu le o le si au ta alo ma le Cowboys. Alu le si au malo ta alo ma le Panthers. Tu sala le vaso foi le malo lo isi au dua. Ja. Toi lo le fa le vaso. Toi lo le fa e dua la ta alo ngol va ya solea. Ja. O au lo dua malo, io la fai la Samoa mo ke topa. Samoa mo topa, io fa solonga na ia. Le la toi ono le toi, ya le malo lo mar Cowboys ma le Panthers ne va yaso. Mata ta longa au ye fa le la fitau. Dai lo au lo to filo. Le la mo tino. O le Eels po le Raiders, se si la ue malo ta al mar Cowboys. O le Sharks ma le Rapidos, se si la ue malo e ta al mar Panthers. Le la mo tino le fa solonga na. Ia mai alo le final. Ia ona sauni ro le ata o tama ta alo le polo langi la tonu. Se uma le final le so luo topa. NRL. Ai to luo lo va yaso a mata lo le polo langi. Ia le te lo fele to mau piki mel tatu au. Ia le to Samoa. O ta longa le polo la piti ma le au le Roosters. Fitu le leise pendo ta longa le. Fitu le leila to ia taimi le fa le pep a tuli fa fo. Ai le se uli tai fa luo tuli fa. Ia sa to luo le wali na le au le Rebels. Ia na tuli tua. Me mo lu lungo po. Tuli mo tua. Ia se fulu minute to mai to ta alo to fai fo le po na to tuli fo tua. Ewa. Ia sa le fitu le ia me tuli tua le ta longa na so le. Ai pese na mana ia le ta longa. Mana ta longa le finau. E pe o tale la va foi mata le po ta o fusu. Awale o le me te nei no la uri. O le tele o le fai no le fai ai o tanta tu loa. Ia. Pe a fai be le knock out pe al fusu anga. Pa pe uma pa mtu ai le fai tau. Ia. Mena le uma wala piliki. O mena tau foi na vai le la kapiliki. O tangata tu li tu mo lunga le po. O tau foi na vese le si vai ngolon tong. Sa e usta il tu la fon wa fai o le o mo to mai ton ia ele ia ma se le sona o mai na vai o ta longa le fitu le ia tanga ia taimi la tu li tanga tu e ta to le la piu fitu le ia yellow cards wa vai ne ia fa nga solonga final si ta longa fai le na umatu so le o ta te vai tu ta um fai ale tanga ia pu le ia la vea le tanga ia uni to ta alo mo li si vai as Dulanga le wil temin ne. Ia sa le le ta sia. Ia pe yo na tala na ta long tala mun muri isi tama fiti le ta alo ya falani. Yo le ri falani sila alo le ta alo I falani. Ia le ua fa malo lo nei el malo falani. Ia on ile la capi le. Le to ta alo.
Ona le mafuanga. Tu sa ua whaate a motu al tangata lea. O le ingoa stama lea o Virimi Vakatawa. Le fiti fo le le talo le fitu, le se talo le fitu a le talo le utele falani le se wingi senta wingi ya la ngai tua. Fa malo lo le to faito alo le olanga to. I tono falani. La e se mafuanga. O le mafuanga aina mata na piki e fo ma ia la ua falani le ile uta ua faina no fatu. Ile World Cup le fai dua fis frui vai. Ya pan. Na mata i tu mane le termina fo ma. Aila Olanda fai el fo mai o te le la fai no no fatu. Ala ta alo le ile. A le tala le ile. Ele ai ma se meo ia na te la ngonda i se meo fai no le tino mo no malos. Ala la ua mai no li po te fo ma. Fai no ngai inga la pie fala. Sa de to ta lo kapi fala. Awa. Le la fai no sta male la no fa ma vai nga o retire per ta lo kapi le to la kapi. Ai vai del teminde. O to tele yu dai tato walo fa na Pacific. Mo e mali ni ula tala vou ta lo lakpi. Ai fa tai le to mai wa ave foi foma. A mata la to mata tu ina le olanga ma to tonga o tamata alo. Ia. Mo ya le beton wala le o mano lo stam fiti le tele ta alo tata. Le mari la ta ai le stanga tamatu vo ele tit. O le Racing 92 le gor kala pula e ta alo. O la la o pique foi di sialo sa mo e su tu langa le di vo le Francis sa ili. Le sa ta lo plex. Francis sa ili la wa vatu tonu le au le falan. E suia le li le o vakatau le o malolo le fa malolo. La o retire vo la stop. Ya, ya o le na me si lo ai mo san tupe ya te le la tu. Ya. Te lo foi a nga lu e foi le va isi va con la capia lu ai. Mo ai kala puia pela le au le Racing 92. Anyway, so sani developmental team me fa pena. Ai o to ta alo tu il tino wala o mana o le leo ya la fa ilo fo ma. O le mele lo tupu ilo afianga o ilo. O to. O ta ulo na fai an ni tong fitinga. Io la lue lo le iai ma fa la va tai mi mal to lu man va na ma ai ngai o le i a fa ina le o la lakpi. Ya, tala na ta longa. A tai tele alfa fo mai. Ya. O le si va ngai famla tu mo ta to e malanga i Samoa. Io. Tamalente delle. Malo. Ya, alela ta tu ta pese ya na sa no le pukala me pe na masani le tu la se fulu. Sai. Ya fa malo lava le mai mo mai ma le fa fo mai. Talofa mai ia Samoa, no watunu pele. Ia e sau wina i le mana o lo tatu. Ona o Yesu. Tina le matu itu i mao ona. Ine yola matalofa. Ile tangi owe. Tama lave ai mai lo ne yola. Ia elofa mai avese.
so se siline la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli ususu talalala afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua talalala fea la upuata no fonene ita waiso se siline la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli ususu talalala afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua talalala afio oe ai Talofa atu malo fa lo fa fonga ngale tinu ni taiao Talofa tu le au fanga long pa ia le tua tupu mo le tatu atu mal pa ia la silasi o le au fa fonga masani al si fonga la mua malo la vole se fo mo langi ma fa tasi fo ima sablina kasiano afam tatu talfo ye taltano tu ni se talalo lungo neva yaso Talofa sablina ya malo se fo lo fonga masanga tu fa Talofa fo ile malo la fa fonga nei taiao malo la vole se fo le ostala fia ni taiao le fa mai fo ia le tunu malalang ia mo ile le pe o fa te ia o mai le ia me se fo ni usina ma tu no nei la lo le malo fo tau lenga ina o ma wa tala ile tu malo le tu tama tai SEPT le lua ana ia mo to le I mo fam talanga na istemi matal tano to le ia ni so vaeng o fam talanga na o le telefano no na mo ni le so iva tato ia le so valu na o Britania ai se imata tano tu ni so fofanga ia tato li tio fo I walanga I luma tato li tio ma te baba ai vaenga o ngamo tato so I fo no fo ni New Zealand ele neva ya so anafi mtalto anafi le sa fatalta no to I pokala me tu fo msilia la le tau o le faingo o siaki o test ai li malanga I alusa malanga po Samoa po fela o le mo wa o Atua le lo se la mo le tupu le tau fai ele test inicio o avo o chemist po pharmacist ai po fo mai fo ai o le o fai le su ngal tatu le tio ia o le ia isi va ngale mo lima tala mo le fast food tala ia va ngale ale fai fa sala o tatu le tio na so tai fo le tatu officer ia sunga e tu fo fiso ila Hutt Valley health service ila Hutt Valley ia mbele wala to fo mai fai ona fai la to ia I shakia ai longo mo mola to le numero le o le lima fitu o tolu iwa fa lima fitu o tolu iwa fa ia mo to le Hutt Valley fai mo fia la wa nail salata o to ia mo I nisi woli toni mo polo ia afia sefelo tupe ia on sai malanga le Hutt Valley la o fo me fai no fai fu ila test ia o te lo le si vaenga na au ngale le tio so swani tanga te sa ilim va vai me se feita to I amisia le so ona faingo o pilia nisi o company te lo mamlama pe fa fe on ma fai le company po le fai to nga pili le o tu le lo se la montu ale ma fai isi o le lima mal fast food atonu isi vaenga ye tona va to le CCDHP po le pulenga o mene ina ia awol so ona fai fa pe ia tau o mene o le foi mo le fam talanga ai ba tu lo fo mai I refer pe tuli o te il mele le te le tupe se tau wen va vai po la me wala in fa pe na le fai ngo pitanga ia pe ai o lai vai ro mai la to tupe e mo a pe o tu langa na le au ngai le ngai wenga lo fai ta to ile wa fo le silfia le malo le tu no malongo pu ile ai o to o le numero na pe fai so tis pe di malanga Samoa e po motor Pacifica o le lima fitu o tolu iwa fa sa matu talta no sa si por kala me mene o faingo o classes e mo
fo matio ata na nisi pe a fa solo le tupu a tangat e ia le taimi e mo miele matio ata pe ma ua le fa matio ata o mele o mai lo e manisi fo matio fa ngalben e ai taimi to fitu ia ia la mata pe a la tu siaki e mai o ia o tauna suilo prescription e o mele tupu telton o to tele tanga to lo fa matio ata ala o mana o le to fa ngai si matale na e mo a matio ata na o te tonu me fa singal bengal tatu le tu afa pe sau classes sa fa nga mo le to fa nga ai mana fo isi e me fai ona drop my ni tatu visa a mane foi pa tango tu si mai mo la prescription ile termina ia na label fa le pe makaila ia na fo ia tu la ia tatu lo ia vaenga ia o mo fai ngal bengal le Pacifica a tonu fa ngai tato mata ia o le to fa ngai na awa te tonu to te le alo ia tonu pustoso ia mata ia na e mo ia o le to fa ngai ia mane pa moli mai nei ia mato vala au le company le ia mai vatu mata ia ave so ni fa mata ni si Pacifica o lo tau so eni me se li mani no le la to fo I va ai ia o sina to nga luenga nga menio le tio nga lui me so ni si lo mo mi so o le tau o matio atele ia termine e a mata tua la lo le fa ni mo si fulu a mesi o to service cards ava pe se mempo e ma fai ona fai fo la siaki tau sanga taitasi ile spec saver e ma fai fo ona maua male tau mo fie e a mata tua le tua inga tau na ila lo le lo se la mo tupu e anga ia toale lunga e moa tua ile o si mata ta I valu se lau iwa se lau ia e se altu ai ngā fausanga ia e pe o le tūlanga na ia mana ia la tatu so ni na istanga ta lo mo mie se matio ata I Samoa ia man motor Pacifica e mwhaianta to ave va pe ia matio ata umai na Samoa e mwhainwha o ngai wha mulmuli i tatu lole au ngai tatu a inga lai Samoa o le si vaengal vaso nei mo whawhonganga I le interview e tolu ia young scientist po la to ia lefto I mo university a le o ia nei whaingal venga whasusu e scientist I le American Institute of Medical Research o le whamoe po kalamena ina ia whatala noa matatu I loa le nga whaanga solonga o la toa onga ma le taimi na whaile filinga ina ia vea ma scientist a tonu e mamanatu ai foi nisi o tato a inga o matua ia po matua ia matalta no ia lon whanau o te tonu e ista meiti te pia o sta maoli le na interview na whailan tala o ia le fifia mene o aonga ia whai le umaru le si mene whai o nofo whape siri al to e alo so se lumanai ia to e alo ilo le university ia o neila ia o ia lai ia le vaenga le whai susu enga le nofe matau mana e volta tano I Maria e o tana noa pe o tama foi lele kapea o tatou alum whanau Pacifica ma Māori e to inga whamtalanga I le fifia le aonga alui mai maute milana ia vai ia muli ane la ua te tonu le tāua le aonga ia la lau whainga albenga nei o lesi o tangata uma nei na interview o lesi la le teine o loonga lua le team po le vaenga le o loo whaisu su e ngā whatatau le tonga fitinga o le kānesa o le toto ma taulia pauna to inga tonga fiti la umwhai o na maua o le kānesa o le toto a leo kānesa isi vaenga o le tino la lainga duela ia le vaenga na ia le mele ta o le kāti sel po le sela le whainga o le kāti ia sa whatala noa tuai fo ile tai o le puloketi na le tato po kalai meu tuana ia ma nei o lewa e atulo ia ile au talavou le anga I mai moe whauaunga luenga leina ia walawa le tausinga o le tato soifua maloloina ia o le si alo maoli lea ia o iolo ia I le vaenga le whaisusu anga le nufe matau stasina o susu anga lo ia ia mataulia fo o le hookworm le sa whatala noa fo I ma nisio scientist ia o le si vaenga na lo whaisusu anga le la tom natu mau a tonu ia ngā mo tato tino e iei vaenga wha soani le vaenga leo le diabetes po le suka ia o lae wha wau le susu enga le vaenga na a o le si la tau luai lato e le leite le computer science ia ma o ia na e me o le
e no fo fai pol kalame e lua se fulu mo polo keti e se po so enga lai fai o le tele la mo fa mtalanga fa mo bongo e tu i le dilia o ia lai no fo mo tu tonu pol kalame na e analyze ai pe vai ai ma sa ili mai loi loi ia o nei lola ia mo trains po patterns e vai le mele nga ia su enga ia ona avele tau fa mtalai wa vo i tele o mene o sai ti e fa ngale nu mere fa mtalai me se mai lo tali o me tau si le tatu ia lela no tal no si uso na no mai al pokalam e si te mi mana il sa uso so ni mai i vai ngol tatu le tio e fa ngale social media ma me tau computer ia to no foi fo no mo se so ni mo tatu ste mo oli si la vai nga on na fi sa mo fo la no e felo il tatu officer nei ile sunga ya Donovan Clark o ia o ta iulu polisi o le toitu te ora o le Workforce Development Council. Ma te olia na anga ili malo tau sanga umwai e wha vai tu wha tasi umamai mene o Polytechnics. Ina ia whai vaenga ia o i tau mwhai una i alo tatou ni New Zealand e le vea i Pasifika Māori. Ina ia maua ngā ruenga mō la tau li lumunai. Mai ni ngā ruenga talawhea ngai mo le mo umia e manufacturers po le au ngausi me tonu New Zealand po le au company fai me pena. La na mato felo ai nei tato ofisa nafi o le sungana ya Donovan Clark. Ia na fatasi mai ai ma le ma mea ta vanga a fele se wala. Ia o ia o le ma mea o tonu o tato komiti fa tonu o tato le tio. Ma o ia fo ele o fifili o le Pacific Relationship Manager i le vaenga lea. Ia o sa mato felo ai tal noa nafi i winga lato ngai luenga. Ia ona pu e lole ma lato whaasala launga. O le vai aso asa wala amata e lole whaasala lau ili tio umai nei i New Zealand. Ia ad wha maoli, ia ile ad wha palangi. Ia avatu i Pasifika, ia na nofola ia o le tio Pasifika mwha li liwa lato lava ngana. Pe o le wha moe na ia le temi nei. Ia e temi tau wha fonga ila ia le si o fonga o le CEO. Ia o ia nai wha leoa lato e te wha maoli wha palangi. Ia mo le sila fia tato. Au le pulo keti lea, e au ngā ten mo lumana i o tato alon whanau. Ina ia una i alon whanau, ia o ia onga ma maua training. Ia wala la tolu mana. O le ana fo sa mo lava no e fatal no to istasi o sui o tato officer nei o Murray Faivadu le sunga ya Murray Faivadu. O lo ta mo e le tau wanga le fai nei mo pa lo to counselors i nei porua. Me ele teltununga o Murray stanga te anga va mo le youth. Tupulanga televo los fuluan tau sanga sa head boy le porua college. Ia mai telefo ia taimi sa youth council sa po committee. I tona vanei porua ia fa pena mo le pulenga nu. Te tonu e anga va e to inga tulanga le ia na faila na interview mai ma ne fo to charge stemi pe fa fonga fo ina ia sila fia. Ia lela o fa ia mari fa pila na ate lumol tato pale lumol litio ia roi lofta vale na si sila le fo lingo mari pa pe te le vai mo ia o na o suina tato mole ngalwenga litio tato e masani e tau sanga uma mato fa pe atu malu latinu tau tua na lau pa lota ia ele stala ma va ayo tato sui Samoa mal Pasifika e ave elo fa mo e mo mie tato le io stato leo ma le sao te tono faingo tonu i pulenga nu ma fainga malo ia pe o le vaenga na o lo iei foi la si sui tato Samoa mal Pasifika i tonu poro nei o le Wellington o lo ia a kui ken swafa matai o tunmafono au mitangi ia o le ngona te va e le pepa palota e mo mua a kui pito ele i maken o lo ta mo e mai o le Eastern Ward i Wellington ia o nei i porua o fai valu pito ele ole ia mamari ia le swafa o le va e lunga le pepa palota ia tulanga na toto na e fa ngalo palota o to tele o si avaenga o New Zealand ele palota tangata au le avano le leine i whaile tato sa moli tato suiton in ia tau pulenga langa i luma o nei porua ia mese Wellington o le vaso la sa le so lua e whaile tanoanga ma le o le head of democratic services au ia foi o le sui deputy electoral officer i mai porua
e whaatala noa ia tili nisi o whaingo o le stala o Palota. Ia ai e fwini fasili le malu le atunu. E mawhai ona wha o mai tato ofisa ia ona avele e ta pena mai ia matani o fasili na. Ia nafo i mwhaini tala atu leina le aso lua. Ia ona tali ele o nisi o fasili. O le tūlanga na le aso lua la asau. Ia malisi whailoa atu le teimi nei o ia le tato Samoa Golf Academy fo le le sa wawa ai lai komisina. Ia le o se e mai a tato e wa i tato le teimi nei. E la fa mo tausanga umai fa ile la to fundraising golf ile masino November mo tausanga nei o ile fuanga fa ile ta longa le ile asus fululu o le stona ia asus fululu November ile fa ile tu system mo to fa ile tu le oni se fuanga atili so venina lo fa solo fo ile Tongan language week mo ia msanga lo fa sol vasone ia pe fo na mol mawina le tele o tapenanga ele ngata tono onga fala tonga le o failo ngaile mai asone o ngana tonga ia tal tono vo io o lo ia fo tato ia patipati fa tasi sa mo mai sia tono ia le tawa fo io ngana tonga na itanga tawa pe fo linga mai tele atu ia pe o le tele yo tanga tonga ia la fo io kilani ma tonga fa pena malo ele leito o le temine o le ngana Samoa o le ngana le pito lona lua o na pito fa nga mata tala itanga te o kilani ai lona tolu i New Zealand lona winga a tam fai ata to una ia lon fa na ina i tau tala le ngana le ia e fai ai o na mau ia ta to lua le vanga umane o New Zealand ia te mini pe to tele ila to lo tau tala ngana Samoa o kilani na numero 2 ia o tele o motor Pacific o tonga le sia tunu motor Pacific e tuku tele ia na vaenga ese SOPC nisi o ia onga ia o le foi una illa tonga ia fai foi maua mai tonga tato sa o le a tono ele o toi mamau o le ia tatala no ia si tam ta pu leva yasu ia tono fa mo ia no ta pu le o le pe on tata o ala fa mai fo ta au ai tato fa no longo fo i tala fa no noa ia pe ona fa ilo ile tu malo le tu mai tai le spit. O le ala telefona na ave ine tai. Pe o le tai mi lasa fa ilo na fa ile fa laulo anga lo ia la inga tupu ile tu malo ile tu mai tai. Ile fo isafa pe sa ia fa tasi uma ma na alo. Alo na ainga Atua. I ilo na mauta le Balmoral Scottilani. O ina fo ile safa filo ia ima le pale mia fo Peritania to ititiale fa Talofa il tuk tama ita ia le ua tu malo ia me se fo io le fa mai senga le ale tato govana sili le ua fa o atu ma pele sa ia ta wana awala mai le fa alinga le maliu pole tu malo tuk tama ita ma to atono to tilo tato o fa al fa fonga in el si fonga lo mua e la te sila fia le ino le tūlanga leo le nofo vala lata o New Zealand, Samoa, mamotu o le tapulenga fo le Commonwealth. Ia ma le tupta mai ta ile Queen Elizabeth II. Ivas fuluono tausanga. Ai sa oilo lo tala to alua so taluna fata lo fo il palimia fo male fato fatu le palimia le ya Paris le nei mo i Britania. Ai mari ulo. Ele eso tamanatu e tupu fa per te mine va pe e wale ana mo le tala pe o ngasi tele na va fo le mafai ona fa tau no isi ona tiute fo ie le tele me fa yana sa noanga mai ni fon a palimini ya le la voli ai no winga a fai nei le tau fianga palimini fo le o el palmia fo le winga o King Charles le la a fai nei le Charles III awal tulanga na wo ye te ofisiri o la me o tupu le o mo dil tupu mai ta ya ia inga tula fo no o mon fa ta tia o le o se ta unua le o ave lola ia Charles o King Charles the third le tolu le ai na isi King Charles mo ia tasi lua ia le o mala nei fo no fo ai ia o King Charles the third ava ai tau sanga le na fo i o le matua i tele o tu so le tasi iva lima lua ia o le tau sanga na le na ve o le Queen o le tukta mai tai le temina o ta wapeltani o le British Empire ia
la Viia tuele ma nu ule New Zealand tamina ma Australia ma sinu le tonu tapulenga Commonwealth sa ta o dominion ya sola ya isi kuna ma ne lo ta o colony silia tu le dominion lo colony ai pe o fa punga na ya na fa ya le usu ya inga tele o tausanga ai ele fo ringa mai tasile tanga te amana ia tele le lalurangi ile no fo inga mo ainga tupu e fa ale ise vevesi e fi le mu sa ngale mu ya atonu ai fo yo no ilalo o le tupu te mai tai pe de so nga ya ma so isa pe o si ya ono o le pe o le tupa o le ile tele no vevesi le lalulang fa pisan ai e fo mai fo sanga te lotu tele ele mo li mauna ye lo nei fo i o langa fa yala to tapu inga ye mai sa no fa tasi li va fo ni mo li lo na li ya Prince Philips ya fitu no tau sanga na fa poi ya mo li va le tele o tau sanga ya ale o le tu langa le ya mani ye tele le fo va ya tu sai o si fa mo bonga la ye lo se la li mo no na fo na si motu o le tapu lenga le Commonwealth ele tole tau sanga ia o tonu le lima tolu le fo tasi o lima tolu ma le lima fa sa ye ni New Zealand time o no coronation na wa fo a tonu o termina le fa lo na to mai ta isa fa ya si singa ia na si mai le ni le termina a ye fo isi si singa muli mai ia te tonu pe fa tasi no o tu Samoa na atonu na ia o termina ro to malanga tu Samoa sabi ia te mana tua wale ta o le asos tasi o puari le tasi iwa fitu salpe to a balu pe iwa na tau sango te mana tua ona sa o malea o nga wa le o tulanga lua pe o le o le sa ia sa o le sia o na fil fu le o mama ia te mana tua la sa ula ufu ai talo ia Queen Elizabeth wa pe o tai I molino o le sa fai o mai ia patinga ia fa felo ia le tau no atole tup tamaita ai si le tu fu pena na le eva mo tu fu le yo temi tu fa yen fel wa ma se fu la titi ole a tato vai so fu nga le na ia I bono ma tau sanga le na no fu ole queen pole tupu tamaita ia Petania to te le ala ta to le na fiolo la langi ni temi o mo temi ni o le na ia o si o mal diu fai la ngia la to folong ai la si fia le ia le tupu tamaita ia mo mena ia o te mo mona na ai si malanga mo na muli mai ni sa we ni New Zealand ta si von tolu ta si o fitu o mo to na ia nei a tonu ai se por kala me ale muli nei aso po na foi vai aso en vai fon fatala no ai po le aso experience po na ia si ma fat singer na ia le tupu tamaita ia fa so ai foi mo to fa mana to ia te po tu i talanga foi me o I si le fiel na vainga a tato New Zealand na fitu ai on malanga sa o ni fitu nana o to Samoa valu tasi valu ono ivas fulu iva lima lua fe malelua io tau sanga o mana na o mele a si singa tu te mata nei ai sa o le fitu nana se to Samoa ali valu lua na se tu valu eu sta mai moto Pacifica ale na no ele tu te mai ta ia vai mai ele o tu la fo ia moto light ia alu ia te loe o le mo liu nei wala na fai mai tala al mista o le lo tu valor fon face ale tu le samile lo fe sistemi lu mona mo li to ese moto la va pe alu pe lunga le o tu langa le fisu e ngole tauli ni ia o tu langa na ia o te loa le mtua whaingata ile tupu leo tu lai mai sa le son le awala fo ina uia le esiom te nai ile tupu tamaita ile te leo nei tau sanga sa ia no fo ia ile le te ingo atonu o tu langa nei ai ava pe sanga te fo le na ma tau le me tu tia na fa nga lo tua o na muli le me tu tia le o tato o fa te inga ma tu te muli ai pu ia vai ngali le fo I lo fo mai se ai le pu ngo me tau nei pu ia na fa le tonu lo la ia
ia ai sa o te lo lai no fong fa pia e te mo fa yo no sa va di se va lo tina ia wa lai va i le saunga le mo le fa fuanga mo yo le sa o le atu no le te mina ia o ia isi te mina na mo li mau ina fo ia na tala fo i so na tu la fo ia o te lo mo tu fo i le o be mo tu mai me le na fa ye ia fa no tu la le fo fuanga o me fa pene tu po Petania e se fulu aso e mo moli mai ele tino o le tupu te mai tai e mai i lontona mai pe na ta uelo telefon o Scotilani le te minei a o la fol fitu nei tai ona voi sangona saunanga palmia New Zealand fa mai se foi ave foi ta to fa mai se ngale el tu malo ia ma ta ua ia o le wa si fa vai roto le ta to fua fa pena fo le telu o tu no la langi ia mai ele fo fuanga fai le lotu fa pitoa pe mai ala le lotu sauninga le alo ia i Peltania ia malan fam talanga a tono stemi pe mai al fulu waso le lo ina lai fo i tapenanga le fai se fulu waso le moli mai tino madiu ia fai lo le sauninga ia pito lo le mas sauninga tanto alo ia la to tusi fo i memorial tusi fai ona sainielo noa i tono le mountain o le ia mal fal tusi ia ngai fai ona anga ia foi pe va pe o te pi te le lo anga i le ia ma tusi ele io so fa ma wo lo so foi tono o me va pena ai sa o pela le tulanga na maliwa le tu malo le tu mai tai ia se elo le tofi le ta ingole ai nga tupu ia Petania ia King Charles III na fa ingole ia mana ia fo i leo fai ngo fial visu inga de fa pe tau misa pe fai se fono la ina po ai le la pito on mena le le el va inga le ia le o menino le ale me tupu le tupu mai na ele se ai avo mo fai ia foto o tu langa le tato o le mela la va ai mona avale o fit fulu e mon tupu fo ia fit tu fa el mo tu lona winga ele umina ia ai pasi lo nano a lona winga la po la finanga lo le ia Charles ia po si futa usanga po la lo melu fu wa tele al vals fu nga li fu mal li wo ia no ia atonu te fo wa dia ia li no po sela ia on afto a mo wela ia I don't know pe sa lo king chalfa pe le tele fa talisi o mo di silva pasi ale te ia na ruari te fa ave fa ia titi le nga ringa ia wa pe lo su tasi tau sanga matuo quindi el spezza le na macha mai na pale ma se e mai ele no fo ia lo matua o mio nei tai mo mio tanga te vala uina no tofi ma va tau sanga na fili e matu e le tofi ia na sawa malo no ia nganga o le tau tua le ai fa ilo le tinang mai ngase ai fa ia la na tiutele fa filo ile palmia fo e fa to vale si palmia Petania mena ilo al tanga ta fo le mo le service le tele tau tua Ala mana ia le whalonglongo atu wa ni sa mau atu fo isi fa salanga mes fo le teo New Zealand ile toi mau na saunoanga Jamie to a fa pale na ia lusu tastau sanga malana folfolanga sa faia e whalonglongo atu le Jamie na le se e mai ile tofi ia ele e mo mia ia lango tangata uma e faiona tau ave le tofinga almane ole mau le o ia me o le va tau sanga ia tau dia fo inga tu poi fa mau le me o si ai nge o le vona le lo ia me tala tu o ai nga me ia tu inga tu ia o le vona tu si mai la to api fe api la ia o mai el tau sanga mo vai mo ai nga tala anga ai nga tu pu ia o tu langa na ia o tu o le fo o ma fo le tu te mai tai o le tele o tau sanga e o i tatu talafo e wha manuia e tusi fo le tangata wau lia se lau lon soi fuanga e la o le mwhaina tusi e lo ia e ta o lon so wha manuia lon se lau tau sanga le o mari o le iwo titi ia sa tau na wawe tusi le tu e pela ia wha mana tu e iwa o le taimi ia a pe o tūlanga la o le sinan tiu te le ape fia tele na tangata mātua pe a maule tusi wha manuia nga le a mai le tu te mai ta
Ia, te loi whaawau nei vo i King Charles. Ia, e te tawana whaawau. Awai pia se me whaatani nei tangata mātutua ia se lau tausang. E wai pia o le si mena sa te whaalonglonga tui foi. E le iei se, pia le e to i titi tangata sa maho whau e ono o ia le, ia e le sapeta i le, i se no fo inga ona pena se e se lona ankola. Le sa ona o toi fai poi po atu i se si. Ia pe se ia e lolon tamale en tau aveina ia a o ye un matua le lawa fa solo mai e lona vaven ia e pe te lon tau ve si le taimi la po ila no fo moi ia foi ia le vuto solo mal le ia le le ia e te le ata le fi foi ia se vai foi la ta mai sa to pe se in fa wa to le o po kala toi Talofa tu whawhonga na tunu ia tonu le la matatano te mini ia pawale o le mtau polo whatano ina laulang o le tu malo o le tupu te maitai Queen Elizabeth II ia mana i vo tatou wa inisio me whamanatu ai i wai e umatu lole so ia na le to tano ia le tatou mi tele o te mi po kalame nei Nala sa ta o le fitu afol fitu ta o ni sa fa le press conference al Palmia tatou Jacinda Ardern ia matala noi fo imulia lo ia fo le ia fa mai senga tatou le mole aingo tupu te maitai ia ma fa ilan fo sanga le sis fa vai loto tatou foa ia ma va i fa tatou sa uninga memorial service ia pa mai o ma sa uninga pe ambers fulu vaso lumana ia ona tatou fa i lole o vanga nei nei tala no fo la ia isi vanga ia le i fo inga wenga na ia le tupu ma ia fo fai to fai to mo tu la fondo sa fa pia ni si ato no finga ta ona ia le su ia inga le o ia le tofi o se le tofi ya Prince Charles ia pe o Jeffrey Palmer le sina tanga te longa fo i mo constitutional law po tu la fondo fo ia me ne o finga fa vai o maloma ia le ni afa mtalanga e laki o levana ta tia ia me fa pia ele se me pole yo fo ta tu New Zealand ia tu la fono lu mu ta ia ya fie la vai nga ia na mane ia le se e pe o ta ta no ali felma ele se me ho ta fono la nga po ila se ele tofi ia le o mo tu ia mai fo mo fie fo ina fa ia a me se fo la ia Britania o lefta mo ne ia na ia swinga le o la to Palmia fato fatu le Palmia o le na ia na fatino le tupu mai tai le special tulanga na ia o saulo mo forsanga al Palmia le tele yo mele tau fai o le economy o tamota tele tau mo le power tangata o no le tau le fai nei a Lucia mo Ukraine mo le kesi mai si me sau mai Lucia e o lai fai fufu nga tau na vai po fatu pengo na me mai si me umala e ngau sai
ia le mo diu lo tu mai ta lo inga ta tia u ma me na ai fu le face e ta si a woni fa ta tia ma ta tia ai ho ni si nga lu vai nga ia wala nga a fi le so fu ta nga tai ia mo to tele ona ta nga tele ni pe ia o ta to a tu se me ai o tia i o ma e a fa nei e le ai mo Sofia fa nga wenga le ai mo se me te na tu fai ia na no fo mai ma fo le me te le o tu fa penala la ngono lo to tele la to i Petania ya mi se fo ile no la lang e te le la to pitanga ya Petania ya ava ai fo la le mena ita to yasola na o umbalona to tasita to pe ya Petania le marketi le na la ke New Zealand termina o le tele o tato fa le anga fa to anga me fa pena i o na lu mai tato ma mo le tu pe New Zealand ya sa wa ya le wa tele al swinga le we ni o le to e fa mo tele pe la fa lango tele tato ya Petania a le o tato va ai la tele vo le ina ia a volta o tasi si no sta si pe me le to fa ni ai tele ya va nga i tato Whanonga tu fo ia Australia ia la tu fo i ta penanga male. Wa pe le mo wa ta tu tala wale ona le mo ta fiala me Australia. Ia le whanonga tu i pe o tolo fo ia la tu fo no fa pa mene. E fo ia ta penanga na fa pe i vas fo ile al militele la fa pa ia. Fanua po la fo le fa nga le upolo tau. E whaivas fuluono leo le a o le ivas fuluono tau sangara soi fuole tupta mai ta e winga ese fo no winga na tai me atola whaiele na to patinga ia ma la to e wha amana to waile soi fuole tupta mai ta o te tonu o le tūlanga fo na i uma no o tau pulenga leo le Commonwealth o la fo iwa vai la to po la me la whailonga la to ia na o tau Australia whaiva ono na pāla to whana ia ia o te tolu ese fo i me to tia le la va isi no le fa ilo manga la to tu la ngole o le fo te mire ia wala o te mi fo le fa no mai tanga tai o ia le fo la ve to i pe fitu e so la ma wal va nga na Australia o te lo fo me na le ta to ni ia o ni ya so la ta to fa ngolongo fo i so no nga a misel malo la mai fa mtala nga a wi ili mai ni so fu fa nga le o fa ma o ti mai ni fa fo failonga mai ni tayo yon tato ilo fo le ye tulanga la nga ye New Zealand mo isi vaenga ai mesele e o te lo ai o to fo i mai ne ko vana New Zealand le sai Samoa ya o te lo la fo yo mo ya o tu to tasi Samoa wela ne head of state ya ala ye le pitanga ya tato te lo fo lai failonga wa te le yo le tau o le vana no fo Pennsylvania New Zealand Samoa e o me te mine o tu la fono ni la muli ta to Samoa i fainga malo me fa pena e o te loe e wa ni o le Westminster o fainga malo peta ni le muli vota to ma Australia e ona la te le alta to wala te na ye o le si me fo i le ta wa te le no yo fa lo lunga o le kalesia le po le lo to Engelani mo ile telo ista i fo i pe i tono la inga tupu ia ale ma ta wina sanga tai e sele pipi ile li masala fo po le melele na umi lana no fo inga sa fa moi lava ye le tuono yo tai ma se tulanga telele sa ia ta waven fo mo mawina le telo ta tono fa lot sa a tono fa mo ia le vainga na ia la to fu ile ma fana le pitanga ile di pe la lat ia fo ili po le vale ile se me so no la mo wale file mo le toa ono fa tasi le di ia to no se a ongo fo na mo to te lo tato ai fi to file mo ia o te ma Maneli e lo inga ai va e to tanga to so no visi el te lo te mina lo le la tala te ia sa le ele ngata la o tai o malo pe o vatula to fa mai sema ia o tai fo io tal tonunga fa lo tu tal tonunga ese le wala la ngona o mo fo ila to le te leo le painga le la misi mai ile sel tai inga fo ia pe tania ia male tal tonunga fa lo to le pe kalesia ma to le tele o fo io o tala
solo pito ma men tu e pe taulanga o isi men tu ku isi o men tu ku Britania ia pe o nai le na mawale le tu ai ngala ngona na to te lo isi fo ia tunu ia vai Amerika ia Amerika o tangata no atu Britania no atu lo le vai Amerika ia lo inga lai mo ia lai mo lunga isi ala to tu langa ai ia le sa taula i le tai mo e te la pitanga fa pena ia ole vai lai le tulanga le ia pole vai le e po se fulu lima e pale mia Britania i lalo le tai inga te mai le to tele vai le fulu lima na to tono le va fita sang fit futa sang le na ia na vai le si fa inga malo le ia nei pe fi e pale mia le fata sang pe al tulanga na le na i Britania pe fa e pe uno e pale mia le tono fisu ia inga le na ia le ono tau sang sa tau mo foi pe ia vo ia Australia stay tau mo me tau ni New Zealand fisu ia inga pale mia si te mia na ia mo ta i vo ia party ia ai ava ila sulu ni pe fo dinga ba yo la le ia le tau to fi le mo ia wai ola to fo ia ta li ma tau sang no fo inga el bena le chichi wa re to tau sang lo inga over to sulu lima po lo sulu lima ia fa yo pale mia ia ia ma nei o pe o nei si vai ngana e mo ma wina au te loe e stemi le te vai tu le si pepale sa filo ia fo ia tana umanga o kap kingi ro pele ia halo sa mo e filo ia tu e fo le night time le lua fe le lima na o isa ia tono lontona pisa tal malo el malanga ta milo lo pele ki ale sa tal malo ile o kwini sa pizza ia time yo tana umanga ia pe mana yo le atale se vai atwa yo tu mai tai tana umanga ia lenga tai leo tele fo yo tai o tai tai yo New Zealand sa malanga matan malo fa filo ai mai palmia tai tasio le tunu ole sa no anga palmia ta tu tai o ni sa fa pelantana sa vili mai tu mai tai la tana no tai mil covid ma fa siri mai mai auto ia tu ngata no we fa tina le si ia le fa matala ia mato e vo le me tupu ia mai le tele ai ia take care na kala ho ia a pe ia vai auto ngata no nga ia le mo ia le ato no me to no le le va ma fa no le la nei fo ta inga ma ta ia uru ma lo si lo ia ia te tu nunga na ole mela marie wa le sa ta wa ta to Australia ta to SMA ta to fa republic a wo ta to ye pitanga le vala ta vele ko vana Britania mo ta to ta yu ai fa ta to head of state pe o Samoa mai si mo to pasika e to inga mela le tupuni e lua me fa ia pe fio mo King Charles pe mana e fa wa to mana ai fo le pitanga le fa wa pe wai e le utel tununga ia tanga te mana tu e fa wa pe ai fo istanga ta mo mana o ala tu le se me to e pitanga yo o le leila wa ai o le mele o le ko vana po le e o le ta yulu le ya ta to le no fo ingale le queen le dispeta ave visi party o fa inga malo o lai lo la ye le stanga ta lai lunga tu o le head of state e me fa ina fili se party le head of state al ko vana ia e mo ia e fili ta to ia e pe o live e fa lango i le tupu pe o mena pe e tau mo se fili mu pe lo e visi ala party ai lo la ye le ko vana o le ko vana e tau langa i pe tani e wa tato lo se fa inga malo le visi solo ni e uma e o piki ala to tama ave fa Hero States ia te la na fa ta se va pena a fe tai fo ia u tuli la ia ve o le se nga ame ia e le ai ta se al me le recommend le malo ia a approve mai o io ko vana ia le la el filinga le ta to timini ia pe na vanga na fa on ta no to timini ia ai pe o tu langa na we ne mo tofta o mo ta to fa salom ia o mawala le lalo langi le po uli pa ambise la petania to ma lo Queen Elizabeth II ala o ia se te tu enia Charles o King Charles III at all o ia nai o le sila mo ofisile ni tau so ni la no tu puta to so malo lo le Queen's birthday ia mai si mena pe fa o pena me pon mele o mriu ne tu malo pe la sui ai ave King Charles
birthday o lale va punga la fa ipa. Ole tuk tamai ta ile ole tele la mo tanga tau nei century o pawale ole tupu le na la te lo la te lo ona le na tolo fo ife ola mai lava ona o Queen Elizabeth lua ia pela wa lo tu malo nei ia wa tele a fa fesili mas po ani swing ole aia o te lo ye no la fa pe le ole vesile as fa no fa malu pele as fa no lom tu tina le tu lo wa lo ta o e wa pe lai o tele pa wa na tanga te lai si do fiela to e a si tato vai po fela o fo ele eu pe o mai nei fo ye tu fo ye pe le suina ni si mera tato fa ta we pe las fa no lo muli ya na se mai tato mari you we tu o na wa le fa fa ta si ma si no you ya I cancel all na si tato vai po las tan no ngai o e fu tato ni new series te mu na tato fa ta tali la na television nei vai tau ma tala mai fa fo ya wala a tele lava na o Queen Elizabeth ai se ilonga lava walango mau ma tu i to atau ia masalwa pe futo ama futo failo le fa uma fa atupu fa no fo atupu a King Charles tupu sa le salto i se tato vai faingo me vai se atupu me le I mean o se mo ali wa tono tausanga le so fo to me liu ele yo ele temi I me singo fa pe ya sa ole tulanga foi na lo ye media uma nei ya tato nei manu fo la lang te lo to te le a me se tato le pi tangal Commonwealth me va pena e pa wai o me le tan lo le yas ole of companies de tele ya media de tele o te lo la ye le pe to se fulu mon tu puta ngata la fa isu su enga ese me tu fa ta sere ma pasi mai me fa itala la uri le lung ya tato pa wai o tanga te le tam foi su e ma mtala tia ma o su e mtala me foi na ma tau ina le TV tasi tau mantala te tilo tu le computer ya ole pe ole tala na I ya foi au nanga ese umai ya kilo man TV le kana mo le breakfast ya ole vave na sui a to la to po kala me ale mta fa ilo mel vave ole tala ne to sui a to o foi I tanga talena fai mai poka la me ia ma vena su o la to la e uli fa nga o le fai longa le fa no alo e se fo ile ma na ia le va ani ta penanga e fai bo me pol kalame ia ia tai me ta tia mai te lo pol kalame ai su ia to ai alu le te lo te e se tam ta po te le ta pena ta no ni ia le fo tu ta no ta pule ia ne fo I va so a to mo le masina te lo si no lo long ia to no va ngai fai mo o ia eu tau si eu fo inisi de tala noi meni a oso e mai po ani si me fa le anga fo I pe o le langa na le te le misinformation ne te o ne fo mai te sui mai la to fa mtala a le me si le to te le ai mul mau wina me tu langa le fo fa mo mo mena e ona afta ave pe ia tu langa a o ni ya New Zealand a wai ta fo I te le o vai ngole ami o le Navy o tatou ia vaenga na tofina ave whapitoa ia te lo le la se mai King Charles ia pe whata mā ia foi mo me o whala tonga na patron me whapena I no Pacifica ma no la ia ato no le la ato e vai pera sui foi la ingoa wale me o Queen Elizabeth Parks o me whapena ia le lope o foi whaingo se si paka o King Charles Park e me se pul talonga fo ile to lo o tunga so fanua ma tasina me se fo ile no fi ia le ia pe fo se tasio vanga nei New Zealand nai pe fa tina nga ia Wale le ia ato no nai vanga na umfaina ma tu fa si ta no to el pokala me ita ni tele is fa mo mo ngai la ste me fa ta wo me ta fa mo se manatu inisio vanga ia te tono e isi si vaenga le so ia ma le vaso lumanai na to mo ini so fam talanga vaenga le man tuala le saunanga le ma to fai fia po le aso ente nei na weta uia masanga le vaenga le pe le tano na me le sa fai e nei fo I tanga tai longa la e ta tie ia vaenga fo I man tuala tala fai fia me a tato feoti se tulo e ona I tala noa I ni mele anga sa pe fai mo mau pe la tane na
Danga le mfainto e ola mai tangata le wo maliwe e defend. E pui e tala i e vatu a. Pea e o toi mantu ai lai lau whamtalanga. Pea sa o le. Tai mena o vaenga. Wa e se le te leo mea le leina whai e. Nei tangata i le taimia o soifua a. Tawana tala noa i e mwhai loa ati. Tu pel whamasinonga i whai runga. Pea o runga. Ola ko mo le whamasino o le aso whamasinonga. O le whamasino tātou ai le se mena tātou. Sa o le. Ai mai tātou mea le leina. Ai mai na tala noa wa mea na lai lo fo isi mai fie loa tangata. Mo ele le. E rea ma se fie whalo longa se tala wha le tonu pea watu i taimi o lai te loa tu whano noa mai. Te latu e te atu lango te pala upa ia le tu o tangata. Ai te le latu whaitala sa tani le taimi. Ia malo atu langa fo i o talonga ia taltonu fo i pe o tele lopo o faisau golf il fai one nei vai aso umsa. Io o le na uta o le golf le academy ia ma fa ma wal sulu november. O le aso na le fa mo fai le tato fundraising o le faingol por kala me o aso apia. E ia le taimi o to itama matene le e avo i fai nei la to koninga maonga. E fai le la to wa competition e fai loa ina la to talini le o ye talu mai ona ye to no academy e fast fulu montupu la fai utamitia e ana fai le la to tau vanga fai foi la to fai longa ma longa tong pe mai ale aso e atu le au matua ona venga le au matua e tongia la to pe so ni fa tu pe tau fai nga mo alum fa na uia e le sila me le tau wa ye wa i me fai mo sa uia ia te reo whaase apola ai pe o le tupele tau sa idi ai pe la fo to tele le vaingo le tupele alu whaingo me ai me ngā le la kaunkipi la tua o ima lau sa mwisi man mea ai se i kau sefe o matupe mai whai le academy one mena le mo me nana whai fundraising mo le academy ai le toi pe o mena le tau titi lo i sila le vatu temine te wa sa uni wha pe o ila alu fo whainga e le ai le whainga ai wha mo le aso leo o le sai linga o tupe a wale academy mo tato ile va ile kofu ta wale mo le lan lumana i o lanu fa na tato o le sini ta longa le fainga taia o na mafai o na ta alosis o no tauta fai o le tauta o me fa nga o kalapo saps me va pena ai pe o le awala le tu o tonu i ava ia tu ala kalapo le tamamal tini ite ia fa mal kalapo ia sa fa tania ma tongi lo o me la fa tamal tini tamu fai ia le ia lauta ia na free at wala ia la titi la to yama ai manuia o le alo e foi o isi fo ia la bota alo ta longa fa va ma lo fo ia i me va pena ia lo nei la wo le ia le ta alo na fo i ma na ia te ia atono tu langa fa pena le fa mo ele de meni ele ale o e te fo i e mo kiti fa va ma lo le foi Australia e ona anta o ia Porto Malaysia ri le o fa ma vai o tam foi o ese mala con kala ai o e wa le vai tu ata alo i ia e over lo se la wa fil tu pe ma wo pe ata alo lo no tia ila lo o con kala te ia o lo no wingo me tu e una matala i lo mo le fai to ai a matan sa va e si va pe ia o lona winga e tauna ma pui malu e kalapu ma tunu ola to tangata ta fai le si tong kong kala te mo tong yu tangata ni langa le o tele tu peisi a le kofle saudi e la wa to so to mo numero lo la langi a le di Australia fo ya e wa fo i tele tu pe mo wo o a sai ni ia po ya se la o e miliona pe viere tu pe lai ia la le alu tana le sengia le ngoma alu dia ala wo mo ia o tu langa na ia o la foi u leva na tawa no take woods mai sanga e foi america malanga kamisanga le foi o le professional golf academy wa PGA association ale wa ave i le mele foi atu o te loia nomen great nomen te lo oi tangi ai tangata wa sa tai asola i le PGA ale o sa fa vai atu le ia tato sa ili ale me o le tangata te mele yo ma tu fo ia na ina tangata e tasial tanga ia mo tua la ma tu ale ia o mena le fa mo le golf academy le tato yo fo i mo tangata sai ia tu la to lumana ia sai ia o tele to ia ita ia la o fa singa venga mo la to malo
O le ia pena am tāpuna le o mwhai o na tāpena mo tātou po kalame le su. A mo le whawhonga anga le tunu. Tātou nā ia le maenga le tana noa tuai maa ua le. Pea whai sau testa ki alu Samoa. Bala au le 5 fitu o tolu i wha. E so soani a oi. E isi maenga ia maua le 5 tāla po le 5 tāla. Ai awane e ngauli. Maenga le tongi overloo se lau tāla. Vini mai i sa ili numera po se so soani tuai tatou le tio mo tau dine i le langua. Le au whainga luenga pa ia le tua toi moli atu le whaftai le tap saina o tatou whasalanga tau te tasi ala i whainga lotu. Ia e musa manu le nawa e asu tutan no temini whatofa soifua. Watch out!
O lo fa fonga pele tau tua nei ati fonga le mua o le fa fianga na ale fia ango iva i le motele salafai ya o vivinga o le fa no ino le lima se fulu ma le lua tau sanga le mana utu tasi sa mo tau sanga uma mai ya to fa maloma to fa tala fatu nei taimi o le tai ao le pa ia mo lunga le atunu ma le fa fonga tatu maftanga i lunga le ala le o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le ula au fa longo ya fa pe fo i lunga o le app wila tau fo i o lo fa fonga mai ai i fianga i fi au manga luenga i pa pe fo i tonu a inga ya me se fo i au mai mo mai lunga le tato Facebook ya ma le tato YouTube le taimi le tai ao ya ma lola fo i nga luenga a mata le yaso ya le wa 5 minuto te ene le tu la suma le tasi la songa fua nei New Zealand nei se fulma le lua o le masina o se tema ya fa pe fo ina to fa tala fatu ya te utona lo mafuta mai ya manga i fo i sauninga loto le yaso
ia ina i Amerika i roto o sapati le nei wa pe fo i Amerika Samoa ia ma Hawaii ia ma lo lava ma fa malo atu le nei taimi ia o fenga fo o to ia i le sapati ia pole asapa ia le li ia tunu na i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia o mo tatou ia lo nga lu nei taimi ma fa fo mai tono fa nga luenga ia taimi nei o tatou fa fianga so filoi ia awa fo i o to o lo fa fo mai ia mai se foi la nga lu e o lo nga lu nei taimi ia ma ki mai ala to Facebook ma la to YouTube ia mai se foi la to le tio tono fa nga luenga ia mai se foi fa talo foi nei matua ia o lo tapo mai foi ma fa fo mai ia i tono a inga nei taimi le si fonga nei la mo Wellington ma na fa fianga so i filoi le nei tai ao fa talo foi le fa tu ia Erika Moe ia le mafuta mai ia ma nisi le o mafuta mai mai ia il nei taimi ia ta pena i fo ia kuka o le uli ia po a fo i tamu aftanga o le uli peto e fa vevela ia tamu aftanga na i le aso na nafi ia ma na ia fa vevela ia ona fa umala ia nei wa na sai tono la isa tamala na to fa vevela le lei ia na to ia lo ile o le taimi o le uli le tamu aftanga le uli ia sto ina masilo matua ia tasi me ona i matua foi ia wole o to e tau sami foi le tele wole o to e tau sami te tele ia nei matua temi nei ia ona ua sau foi ale matua ia ma ua le toe telefoni tau le fia i tau maftanga ma ia na osina supo la foi le taiao ia ua foi ia nei matua ia ele ngata i tono ainga ia fa be foi tono mo tanga ngase ma mauto tangata matua fa talo foi ia la tolo nga lue ai ia inga luenga i falo tangata matua ia malola nga lue le taiao talo foi le sunga kilometer sefo pesamino ia le mafuta mai ia ina i Melbourne Australia ia o Melbourne le ia il tato mi Samoa le na fa pleina fa un vaiaso ia le tele fa nga Melbourne ia le ua pale la to suitau va ia il mi Samoa le lua se fulu ma le lua le lo postene Wellington le la tau fai mo tau sang fo ia fa longo mai tato tene Wellington tamai tai Wellington o tau foi na ave tato sui foi le mo le tau vanga mi Samoa le o le tau sanga luafe lua tolu ma na ia tele au te vai tele a te ne tau na o le misa mo i nei Wellington o le foi le tate vai ma o le au le te ne Wellington ia o le ma na ia foi o la tau fika fe tau le misa mo ia ai ma lo lava le mafuta mai tata wa tunu fa fianga se filoi fa watu fa fianga le ale fiango iva mai le motele sala fai ina ua to iva minute wa iva minute o te nei le tula se fumatasi fa fianga se filoi ia ele se fonga le moa Wellington don ofisa fa salau le lima se fumatasi man Kevin polua ia fa talo foi le sunga si metone le mafuta mai Amerika ia fa Sofia vai ngapo vaenga ya fa te tele lava ya el manatu ya lo manuia fo ya la mawai manga lue fo ya i tonu atunu o to mawai ya fa te fo il mafta mai ya i le tatu la me se fo la moa fa fiera se filoi
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Boy
Samoa mai New Zealand. pese na tu lima le to suina le sunga vai papa tu ne mota la pese le nei ua fatu mo oe e na ua luas fultasi minuti o te enele tu la se full manitasi fa afia fianga su ifiloi ale si fonga le la mo Wellington ya e moli moli atu le taimi ya o fianga i fo ile atu inga luenga o le nei aso ya e mai se la to ya o lo fa long mai tatu to tua ale si fonga le mo ile ala le o le tasi ono tesi manitasi fa mo ya fa pe foi o lungo le tatu Facebook o lo mai mo mai ya nisio le atu ya mai se foi lungo le tatu YouTube le nei taimi le tai ao malo lava le tawatai yo e malo foi le nga lue ya malo foi le fianga i foi au mga luenga i tonu ainga ya mai se foi le ainga nei matua le nei tai ao ya te uto lo nafa ma le vaenga o mai tau te foi ya o le wa ma te foi o nga solo ya le fono le kalesia fa tonga Kirisiano Samoa na pe ona ma te foi o nga solo le fono i malua ya manuia ya usunga fono manuia foi fainga malanga ya ole anga ya toi o to ya po tato tama fa sa lau le o le van tau no Samoa ya alaina pu mai ana tai ana tamo meu esi pula ya na umana pu ele ata ya toi avelo e tua tua ya ata ya ai pasol solo ane ya le mole vai volele le faspua amale vai va pena pasala fasil tina ya fenga ya isila tai tele lava le mafta mai tato fa fia fianga le tai mole tai au ya va pe fo wa langona fo ile vai ile lava ya vai por alme we le lava ai yo e pe we lava wole ai se fa malo stino le tai ya tau fa isa vale ale sa vale ya siva mai tato pese ya le a wa ya tu ya fa isa fa malo stino i tono fale fa pe fo yo nai tulanga a lolo wale tau le vaenga na te yai ya au te sa lu fa fo te e mai se tu lo ya ai fa malo stino i pe tono le fale ya fa pe na ma na le tau e se vaenga o le tu no na te au ma wai po tono fo New Zealand ya fa sina sa vale ya pe tu ai le sa vale ya fa pe e se la au tono le fale ya ma tu a kila au ya ma tu a siva fa sina fa malo stino wale sa ma fa fo tau maftanga nafi sa tele fo le fa spo masima ya o le steak ya o le faspua ya na ta foi lá no faz fa malostino ya ma tu le vai to anga inu le vai yo to anga inu le vai ya so fo malo lo ina foi tato le si fonga la muan man fa fianga su filoi lua se fu solo minuto te nei le tu las fu manasi ya le kalesia o nga solo ya le fono i malua vai le sunga tau langa tangaloa Tia
E whawhianga hea ma vivinga le whianga le kolisi whawhai au I moa I Samoa. Toi 25 minute ta le tu las fut malelua. E lea ua tāpena mai savelina ia ua tātou telefou, whapoponga o telefou I le tu las fut malelua. Ia mai sei tātou tala mai Samoa tā lore tasi. Ia ona tariu foi leo tātou whaasalalanga tu sao I Samoa. I tau tua mai le sunga e tā sesa. Lam Sam mai le ofisa whaasalalau I nā I Lalovaya. Tātou ofisa whaasalau I Lalovaya. Ia le la tau tua mai le sunga e tā sesa I lunga o Facebook ma YouTube. Ia I le tūlai tasi. Ia ai toe wha malo atu le teimi. Ia I le tātou atunu. Malo lava le mawhata mai. Ia malo fo I whaafonga mai. Ma le mai mo mai. Ia I whaafia fianga so I filoi. Ia I mori atu mo o tōna o lo mana o mia lava ni musika le teimi o le nei teimi o le tai au. Ia o fianga I fo o tōi au tono a inga. Ia ma tono ngā luenga. Ia ai... O le hele vai ngare la upu e mai e le talala ulunga le vai aso le talala tu e whiunga le pulem savelin la le vason te nei len tu e whasalauna nei le tulas fulu. Vai nga muli a lam ta upu. Le tau savelin le vai nga le o le o muli mau se maliu. Ia ai au mai ai muli mau ai winga fu le sa fa le tonu tangata le o maliu. Ia o te le lopa le aso fina ngalo iai. Ia ma sau e langona iai. Ia ai e sao leia. Pea mana ia le foi le fai le maliu. Mana ia le moli mau ia I winga le lei ma mea le lei sa fai le tangata le wa maliu. Ia ai tu ia fa masinonga le tua ia lona ia fa le tonu taimi la soifua. Wa I maliu wa luai se tu lo fa fonga mai le tunu. Wa I maliu wa luai. Mo fa longo mo mata sole. O sa umma va nga fa le tonu soifua ngol tangata le sa taimi o soifua I taimi o moli mau e ata waya ele fa ina le moli mau I winga malie wa ya moli mau le ya winga malie o e fo I wa malie I taimi o moli mau e ma na ya yo va nga na tadi e fo I ma o winga malie o tangata le sa taimi fo o soifua Folele ese alta fa longo pe ta fa longo tu mori mau I to vai folele ile fa le tonu se ilo no soifuanga o soifu le lalangi nei lalangi ya te wi pe se fa alo folna le tanga tale o mali pe to ta u vai nga pe na soifuanga sa ola ya te ilo ya te to fa tanga tai mo na mnatu mo na langona ya pe o so wa na langona ona u folele wa fa sofia o lo langona ona ole el mata muli ale ta savelin le tala wulunga va oka sa ole le ya tal ton fu na e to si la fia pe ato tato wo fu inicio maliuma ele ngata ia inga I o wo ma va nga pena e ya mori ma fa pe te mai tawin ya e mo ya ma li fu fa longo tono malu te mi mori ma ya te pi se ia tailo ia o pula tanga tai ia au fu ia fiesi fina ngalo le o le tal wa ia lo langona ia e pe o vanga fa pena ia moli mau ai to inga vanga fu le soifuanga o le tu le I tanga tale o mali ai a moli mau lo fa pe ia o le nei tama po le nei tina o se tanga ta fo le ai tu le no ia va ila tu a fia le fa na I pe a moli mau va pena ya moni mau ai mele lei ia I folele ave foi fa lo ye o man liu vai fa pena ia ele wa o mai ta to le fia pe la tua se sura ai nga folele moli mau ia fa ta inolo to tina pro la tua se sura ai nga moli mau folele I winga sa winga folele sa so I fuai le tanga tama ia e o fa ta tela ngona ina fa no Ia, na o nei vaenga tal noa tuai. Ia, o nei foi taimi. Ia, tātou wha fia fianga. So, I filoi nei taimi o le tai au. Le ua toe luas fultasi minute o na tā loa lea o le tūla sfululua. Ia, tau maftanga le tūla sfulmalelua. Ma vai einga o le uli. Ia, ma tātou telefou. Ia, le la wha watu nei wha fia fianga nei. Ia, ua fo I le wha fonga mane. Sila fia le tātou tunu. Sa tele foi le paru sami le po na po. Omi te tonu lau olu au. Vai le te se
mau afifi mau le tama baile la ulune ima tala tala le la fa pito I te tonu vai ma sai pa pe o se pomu le la mai lo o le tama se fa ala I te se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papala ole masangi ai usi o kwale masangi se kila vale no lola to ole na ona to fo ya le na ni fa fe aku ile me luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina skyli luau mamo e file mu o sel si usi unge ike I wa feu ele ai o se masa lo salo le palu sa mi lava inga ile kalo o se ki ole me ato wa ka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi fai ka koloko o to e ole atu ilo utama si o atu nuku pele o Samoa wala ko po mama ma I utanga kai la au ale au sai sa ko e va sa no vai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu ni pa uniki ma se sumo fa como se talo tao ma se palu ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai si mal se kalo ka o se kile be sapa mai ngi be o se me ole ko I se o si ma se vai sa ya nga fa ma to le ma sa lo sa e tu sa mi ngai wa o sa o ai so le lo ma fa o sa ngai ma le be a si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi O te
Ia na ata mai loa la ia le neita yao o le ngona o le pese ata mai loa ia afa pe o neita fa u tu lo wal fa fo mele tinu se o te fa u to anga ata ia so stanga fia ata ilona so ifuanga o tanga pito siliana na au le le lang mo ia la utala o stanga e volele ata ia taimi uma mo fia taimi o tanga pito siliana na au le le lang mo ia la utala le pelo ia to anga ia ata ia ve o stanga au le lang ai fa u melta ia o taua ile fia fa u se tulo ia pole alo au le vea ia le o stanga au le pea fa pea o le nae te fa u ia pea ona folele o le tatou tua nei ia folele fa fia tatou ia ma tatou tala noa i mea o ngā ia ma mea folele ia awao tatou ainga ia ma tatou umalama mea na ia awete o la fia awete o la fa noa ia tau fai o la isi o langa fia fa pe ua ele fia foi na mata mai lo le fia mai na na filta ya o le mi o sauninga lo tu tono tau farsa ya ai so ane me ua ele fia mai ai na fi mi o sauninga lo tu le o mal taimine e vai lan fata uva lo le me tele fia o na tele fia ile foi le lo wal watu mo se vai fa peo se vai numero tasi ele vai tanga taro e kare si tono farsa ai la tu la ma na ia i se vai o si fa fine le tono farsa i se vai lan fata wa al me na tele fia te mana o ia numero tasi o vai tanga ia ele ai te la tu fo yo ele tu mama ina fo ele si fine lo tu la yo na se vai man tu ele está vanga se vai mon me o la fo yo sa uninga ya ha pena we fia mai na fi ya vai sa wana na fi te me sa uninga no tu alu man to nai ya alu mana po alu manei o na te le fia ya po le po se ofu fo yo se we la tu fo yo ka se mana ya le ofu le tinala le na pe ana na le fia na se vai fata wa me te le fia ia na ia po vai tu foi o le suti le to ina listo ina la lotu ka se mana ia le suti foi le ele fia se vai ni se me o no itaises le se fo la mua ma na fa fia ni tai mo tai au to se full tasi minute ia ona taro le tu la se full malua ia manuia fo ia kuka o le uli ia kuka le tai au ta pena fo ia wasta un fanga to ina mal o matua ia ma vai na fa manatu pea va ai pe yaini la appointment o le asonga fua ia ma va ai la fua la au e inu le taimi e umai la tau maftanga o le aoli Wato se full minute tari tu lais fuma lua vidinga o le fianga o puleia ili mo tere sarafai ma le sunga ya sivi wenga wanes Atua,
Apa ipuleia O ngata te pia o atu se itoe au i bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Manu mira tasi oe Apa ipuleia O ngata te pia o atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Ma fau fau ia so mo tuana ele peso fo
Tue Talofa tol whaapoponga o Talafo ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le aso. O le aso le ano whaasilsila i le Palemia Jacinda Ardern, ni suinga ia inga o le whaonganga o talipupuni o fofonga, whaatase ma whaatulanganga le malo moli whaailo ilo lo tau fia i le pepesi o le COVID-19. O le aso lulu e mai aile o ngā o le aia inga le na whaatulanga ina whaatula fono o whaatonunga mo le puipuinga mai le whaamai. Pei taina ta ue polo Professor James Hopkins o le University of Canterbury le whaapitoi tu la fono mo whaalavlav te tele o le swinga wavel polo kalame o mo li whaailo ilo lo whaatulanga ia inga mo le whaamai o le a whainga ta tele. Ona, o le atula e maise whaalua whesasi ma faufonga le atunu ma whaititi e fo le mulimulta i o vaenga i pui ai malfa mai. A whaianga i atuni usila i le lanu mea mata o se suinga pito sili leo na tele i tutu unga mulfa mai o le teiminei o lo i eipea le atunu i le moli i lanu moli. Inisio vaenga o saidi linga kai on espana o le leito ni usila i ta'alonga loto na i ta waile whainga tau se whai unga i whianga i male malo. E tau fie le loto mai le whaatau watu o ana o loa i whana witi. E whaasai le loto ni whaatau wina e tamaiti mai le sifulvalto sanganga i lalo. Ni ta'alonga le instant kiwi e mawhai o na whaatau e whana witi pepa loto whapea fo ile kino mo le bull's eye. E tu saima se whaalinga a Maria Bell Ringer le whaatono le University au kilani le tūtau te konolosi, mo le vaenga su e ia afianga mai ta'alonga whai tupe, sa su e ina e Bell Ringer tū maanga tamaiti Pasifika e to iwa se lau, i ta'alonga whai tupe, mai le ta iwa tau sanga le mātutua, e no nofo i New Zealand, sa iloa ia 50% o ia tamaiti na whaatawa la tau pe paloto, na ta ualpolo fesa lango, e to otele tangatai fia i le loto, ai le ini whaafita ulioa a fia ai peitai, e mo o mia lava le vaaya whaalele o whana witi, e whaatatau ta alonga whai tupe, na ta ualpole silio le loto Chris Lyman, e fia le company e whaatulanga ni tuunga i le matua e te tau, o na whaatapula ai nei tupulanga la aiti ia ta alonga, Peita e o le whautuanga whaaltu la fono mo i lātou, wa whaalia i le mawhaiona lātou whaia vāanga nā, wa whaia se tū la fono e whaia i suinga, na saunola minista le loto i whale New Zealand Chantineti, e le onofo le leilo na mawhau, whāna witi e whaatau pepa o le loto, ma o le awa ai nei pe ua te tau na suia le tū la fono. Na saunola so upal whaala potopotonga i whaafita auli, ona o ta'alonga whaitupe Andrew Frood. Ina ua amata o nga luele au nanga, na whaate ia o ia ina ua iei loa, e le eise matua whaatapula aina e whaatawai le pepa loto. Na molmawina ia taltaunu uato le sāpo le tina maliu le topta maita e Queen Elizabeth le lua i Edinburgh lana whainga malanga mai Balmoral Scotland le sato umalo ai. Sa molmawina le whaita wafi o tangata sato tu i taftafa mga hala a o molimoli ato lona sa. O le lolofi ato tangata i Peritania tele whailolo lato wanganga whaavauvau. O ni taimia o molimawina ile tutu whaatasi o tangata le atunu e langulango ila inga tupo ai maisal no fwa inga Queen Elizabeth le lua. Le wa ato le fitu se fulu tausanga e tu sai maripoti. Na lipatia fo i wataliaina President Joe Biden le vala aulia. E awa iai toi sauninga wha le malo le tupu tamaitai. Ma le a awa ia tu iai malona whaletua Joe Biden. O le atala noina le aso le kapeneta ma ilo ni tono ma se whai unga mo se sauninga wha manatu. Mo le tupu tamaita e Queen Elizabeth le lua, wha pei ma le ono whai o se aso malo lo, e wha aso le ata o toi le tino ma liu le tupu tamaita e, au le i whai ona toi sauninga i Westminster Abbey i le vai aso a sau. Na ta wes so upal malo, e wha peo le aso leo le atala noina i le kapeneta i amata upo, na wha maoni al Palemio Australia Anthony Albanese. O le ai se aso malolo o lo nā tunu, le ua ato whaina mo le aso lua sifululu o September, o le aso i whaatino i le anganga whaavau Australia, National Day of Mourning. O le vai aso ato le a whai i whaata ita inga sui o le mtanga luenga le puipuinga pole militelia New Zealand, whaatasi maisi militelia malo le tau pulenga, au le isawa vali le solo whaaloalo o le whale lawa singa o le taupu tamaitai. E tu samal to tolu sifulu le vaenga o le militelia New Zealand le a awai, ma o to tele lava na malanga ilo ne tona, i le aso ananafi, na ta awe Lieutenant Edward Crowe, sa fia le tupu tamaitai a o soifua i le mtanga luenga whaafitafita New Zealand, ma o se whaayayanga fo i mo i lātou, le maua le avanua e awa iai.
Safa alia le taʻitaʻi New Zealand First vava samana i Winston Peters e le mana o ia whaia se aso malolo wha le malo. E whaaiaia i le tuʻumalo le tuputamaʻitaʻi mana ia tāua o le mea muli lava le finagalo ia i le tuputamaʻitaʻi i lona ia manato o le toi whaia o se isi aso malolo a o whiangai le atunuu ma tūlanga whaingatā le tamau ainga ma whaafitau le o whiangai ma pisinisi. E luas fultasi ni whanawhanua na whaapapai Wellington e le asoana nafi. E whailunga i le whaaloalo ma le whaatawanga o le tupu o sale tolu. Wa vea nei matupu po o le whaao fou le malo New Zealand. Ina ua mai ala sauninga sa whaia le palemene mo le tupu fou. I saunoanga le palemia Jacinda Ardern ma le governor Silly Dame Cindy Giro. Saola whaaiaea i le tupu tamaitai ua tu malo. Ai sa whaafeiloa i ei fo i lana fionga i le tupu fou i lona to finga fou. Sa whaitawina le folofolanga po le proclamation i le ngana wha Beritania ma le ngana Maori o le militele New Zealand na whaapapai na whanawhanua mai le Point Jerningham i Wellington ma le isi lua se folutasi na whaapapa mai le nofuanga autua le Navy i Devonport i Aukilani i le teimi lava e tasi. Peo na ta wailunga le upenga ta whailangi al matanga luenga le puipuinga New Zealand o loo whaamatalai o whanawhanua i e whaapapa o se whailonga le whaaloalo mo se pūlenga tā ua. Waloa ia nei sale tolu matupu o le malo New Zealand. Sa whaia fo ini sauninga whaapei au se tālia makanata i le asoana nafi. E longa le tuputamaʻitaʻi o Britania i lona fiafia ia na taʻifau le ituaiga o le caucus o ana na fina faia e tagata i le kalapo ia ituaiga o taʻifau le Wellington Welsh Corky Club ma latou taʻifau se savaliga le paka o le kuini Elisabeta le lua i totono Wellington o le taʻaloga i pitosilona fiafia ia i lana mai estete o tuʻuga solofanua lea foʻi sa tapune le auaunaga o taʻaloga o tuʻuga solofanua a Britania mo waso e lua e whaailoilo lātou whaaloalo i le tupu tamaitaʻi. Ua sisi whaavailoto tanga vaia malo le Pasifika, ma ua whaaleo fo ia lātou whaamaisenga ai maisi o le whaaianga taʻitaʻi i le tupu tamaitaʻi Queen Elizabeth le lua. Ina utu malo i le asfara i le taluai. E le whaatase o nāsi asil tupu tamaitaʻi atunu o le Pasifika. Lea fo isa ia si ai fiti matonga i nai maasina talo na mai o na whaapaia ma whaanofo tupu ia te sema e le tasiva le matolu na tāua le palemia o le atukuki Mark Brown. O le whaailo le anganga whaavauvau o tangata uma i le atukuki ona o le tuumalo o le tupu tamaitaʻi. O le asisi whaavailo ta umatanga vai o le atukuki se ia iai se isi whaalinga ma o le awhaia fo i se sauninga whaamanatu i se aso le whaailo aina. Ua tatala ina fo i se api mo le atunu e saini matusia i a lātou whaamaisenga i le ofisol kāpeneta ma le ofisol palemia. I fiti na tusia i le palemia Frank ba ini marama na whaamaisenga ma ta waile anganga whaavau o tangata fiti au lātou whaatofa atu i lana mai estete le tupu tamaitaʻi. O le ale mawhaio na ngalo i anganga o tangata fiti a singa tupu tamaitaʻi i lo lātou atunu ua o soifua. Sa whaapea fo ina whaaleo whaamaisenga le palemia o Papua New Guinea James Marape whaapea Princess Frederica Tui Tau Tonga o le matanga luenga whaamsinonga fsota inga malewai whafua tūvalo o le whaipulo le atu Solomona lea na whaahe i iaia le tupu tamaitaʻi le whailonga tāwaloa o Sir Peter Kenny Lorea. Sa whaaleo fo i whaamaisenga le President o Tahiti Edward Fridge whaapea le kovana o Hawaii David Ike ma o le asisi whaavailoto fo i a lātou tanga vai e whaailoa i le anganga whaaloalo i le tuumalo le tupu tamaitaʻi o Britania Queen Elizabeta le lua. Tala fau ia ma le siufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Te whaatalofa le tātou tunu nei fo i vai aso fau tātou amtalia, ai o le tautua masani le siu fongo le lau mua, e ala i ana Talofa mai Samoa. Wa whaamaisi le fionga le au mamalu le malo Samoa tui malele i whano vale to soalo vile lua. E whai masui o Samoa e whaamawhana whana tua i le ainga tupu le malo Tele Britania. O na le tu malo e le tupu tamai tai o Queen Elizabeta le lua, e le vai ason tenei. Wa tutu whatase nei Samoa mai se atunu mo le ngata le Pasifika o le lalonangi, e le ngata whaamawhan whananga,
Ai o le whaaftaia fo le teita inga le nei tup te mai tai wai longa le lolangi. Wa le ngata ni whaatai ta inga le lei. Ai o swinga te tele o malo le lolangi. E ala lan teita inga mawhisoa swande le malo Peritania. Ai meise lewa ia tunu uta wātia e sa iai le Pasifika. Le foi wa manwia ai Samoa. E iai nisi le mamalo le atunu sa tali talia le asfareli le mamoto le malo. Pe ono sisi whaavai loto le tanga vai le atunu. E whaalolongia le taitai nei o le malo le taupulenga. Le e au fia iei ma Samoa. Pe tai wa vea leo mamalo le malo Samoa. E a vea masui o le atunu atoa. E nate tu inatu le tusi whaamawhana whana e amana ia i nai foi. Lea taitai longa male umi. Na ia whaia ni whaataita inga le leile lanulangi. O le whaafitai e le whionga le Minister o Turisi, to e susulu Cedric Schuster, e le langolango sua le mamalu lau tele o le atunu, na whaatu muli e le whalita alo numero tasi tua nei manto le pola so tua nai. E le sa ilia leo se tausala mai le toa valu i la tau na tau vaa, e a vea ma tausala o sa moa ma sa unia tuai, e na ia toe whaatu mawina le tausala sa moa na a vea ma tausala o le Pasifika, mo le tolu tausanga a o le i o mai le wha mai o le misela ma le COVID-19. Mai le toa valu tausala ni tau vaa, e to ono tausala o alum whanau o le atunu o lo au mau i atunu o i whafo, ai o se tausanga mua le nei se tau vanga tausala sa moa, wana o le toa lua ai tausala le atunu, na tau vai, e au fie le tausala le SEPT, ma le tausala Space. O le tausala sa moa me melepone Australia, le tamai taia Hailani Pearl mata opu kurupu, le ua whaapaleina ni a vea ma tausala o sa moa, mo le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. Tamai taia Hailani, na manu malo le pulitasi, o le tāleni, ma le tūlanga ese mea taupoe ata. Tūlua ia ile tamai tai tausala mai New Zealand, na ia manu malo ina whae longa mai le talifisili, ma le vaenga o le Turisi. O le tausala sa mo mai le SEPT, na tūlanga 5, a o leisi fo i tausala sa mo na langolango ina le Space, na ia maua ina le whae longa le tausala tausa fia. Wa whamaunia mai se pepo whamtalanga mai le ofisa sili o le ofisa o Piskoa i Samoa, le sunga Kenny Wilderson, o Februari le tausanga whaunua whelua sa fulma le tolu, o le atau nuu mai ai Samoa le au malanga o ilan taua whiwhili o Piskoa, e toe wha awau le ngā luenga whasoaswani po le ofofui nātu le tautua mo le atunu, le na tā fia walante le lua tausanga tanuai i a mati lua whelua sa fulu. Whalia Wilderson, o watuli matai nei le wa aia Piskoa ma la lato foi au nanga, e toe tautua le atunu e le ngata i le tūlanga tau ia o onga, ai whape na foi le vaenga le soifua malo loina. Watali mai le malo Amerika tau wala le vaenga o Piskoa, e se tau sanga le matanga luenga le soifua malo loina, moni fo ma e viso swani le tātou whale mai tele mi to tua ma whale mai wha i tu malo le atunu. E to olua ia fo mai o fufua mai le au onanga mai Amerika, na mata ngā lulue nei vai yaso o tua nai. Ma se tamai tai fo mai pasi, le ua whea alua i nei whaatasi ma sui o le official soifua malo loina Samoa. E wha ngā solo tuinga te tonua o ngā mai tausanga 5 a ngā isfutasi tausanga le mātutua. E le toe wha fo i e le to telo Piskoa sa ngā lulue le antunu ono le wha mai. Na to toe lava nā le au whai ngā luenga i to sa fulma le fitu. Na o lātou tautua ina le atunu, e o mai i le so. E li lifa le tele o nanga Piskoa mai Amerika i Samoa. E lea o ina le ngangana i ngilisi te tonua o ngā tūlanga lua i le atunu. E le ngati upolu, ai whape nā foi sa la whai. Wato e tā pena le whailau tusi le vang whaupu whai al whātua tui le tua Samoa watasi, le tō whāwa a wawa lo fipo. E nata toi apili ina le whaai unga le whaamisinonga na whonga ina le whaamisino, ia leota Raymond Schuster, na whale au ngai nei mōlianga na tangi e le tō whawa a wao. E whaasanga i se ta mā whaasala lau i whaisa na le itio i Australia, le tō whātiu malumatua mai whea whetū. Na fua le whaai unga le whaamisinonga, e lunga le tūlanga le o lava o tāpenanga le tūtangi, e ala le i mōli maua le tua leo leo. O le mata opu nei na wha alua wha tolu na wala au, ai sale i lava mau e wha mao ni ai, pe lango e fo i le tangi,
e whaate tau ni la fonga na whi e mai whea, e whaaleanga i nai pe whaatama i e wholitamali anga, o nisi o whai pule o le whai ngā mālolo tula i nei, e au fie mali tamai tai pāle mia. O lo talia le tō whai a wā wau le whai unga watu ina mai le wha amasinonga, o nei te le tonu lon tāofi, wa whaatamala tele le tua leo leo, e le lava ma le leo lātou tāpenanga. E le tāmilusanga lua so le asosi fusu a Samoa, mo le whaamana tuina o le onus fultau sanga o le tūto tasi o le tātou o tunuu. O se whaamahalo singa tele i alo mawhana wa le tunuu na au maia le awa Amerika Samoa whaapena fo i alo fusu a Samoa, le ave ai o le alo le tunuu o le sempini o le lalangi e upanga maa chai o petaia, na vea malaunga a amile pola so tofi, e whaamahalo si atua i alo mawhana wa le tunuu na wia wa aia, e o kometi lavale iai o le mea lofa ma le tā leni i alum whāna o le atunu o le tā longo le whai pelenga, pe aia mai tau le whaonga ai no la tau fo i awala, e whaatino ai le tā longa. Pau le vaenga na wha malosi atuai chai o petaia i alum whāna o le atunu, e leo lava le malosi a le kole ninga, e au atu le malosi o le manawa sa i le amatanga, se i o i tā amilisanga whaiu. Wa fola e chai o petaia malana pulenga, o le awa ai e de awa noa, la tau te whasosoa ne yalo fuso le atunuu. Mo ni awa noa wha askole sipi ma whai o na wina atua i la tau e filifilia, e ko le ni i atunuu i whafu ina i au sia tūlanga maa wale lunga, ma i esi i tia tūlanga lo la tau tu mai maa nga waa, e wha tino ai lea fo i tā longa. O tala ia le si ufonga le bua mole amatango le neiva yaso, wha soi foia. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laulua. Bye.
Fianga le nei taimi o le awa uli ina ua tula imeli tātu taimi ua lua se fultasi minute o te anei le tūlai se fulu male lua le tautua wha awa pēr si ufonga le lau mua la wala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia e wha befo i lunga o tātu upenga te whailangi pe ona ye le Facebook ma le YouTube le mai mo mai le to telo le tunu ia e meise le tātu e lua se fulfai tūla ia o lo avato i pēr tātu wha fianga le taimi ma le taimi ia meise fo i o le afiafi ma le po ia i la tō lo ngā lua i ngā ruenga le po ia tanga iane ma va iane le tatu app na ia pe tango download ia pe le tatu app na ia i lau telefoni ia na fa long le lua sur fai tu la i tatu fa fianga mai se lava tatu ia fai nga luenga po ia mana o mia lava ni fa fianga ma ni musika ia e fa ala i fo i o mata se tu lo a o fianga ia i nga luenga i taimi o le po mana tu ala tatu app na le Samoa Capital Radio app ia Fengo fia i ona e moa ia tātou whaafianga ma le tau tua i le aso ma le aso. Wa luas fulua minute o te nei le tū lai se fulu ma le lua. Ia o le nā ua mai atu e fo i le whaoponga muni muri o Talofou pe ona tāpenina e Savelina Kasiano. Ia i le tū lai se fulu ma le lua. Ia ma tātou tala mai sa moa tāre tasi. Ona tu ina sa fuila tātou whaasala launga i Lalobaya. Tau tua mai a le uso ia tā se salam sa mai sa moa i lunga o le Facebook ma le tātou YouTube. Ya e toi fa malo atu nei taimi tari nga so foi le tunu mai se foi la toi malo lo mai nga luenga nei taimi mai la to foi lo lunga e wala la to foi wa ya to foi e fai malanga i sa mo ta to tunu ya wa foi fu fu nga fa inga ma fono fa e kalesia man wi lava malanga le afenga i mo to sai le tu i lunga le ea fa la lunga le ea lunga foi o le ala ia awanga ya toi foi o to ia i ta to tunu i sa mo ia ma so se va nga lo langi o naite malanga ia i le nei aso ia manuia lava fai ngā malanga ma o tau ia manatua tau tua nā pēre sa onga le mū ma nei ia le fai o le mask la tau ngalo tu fui tātou mask ia tau fui ona fai tātou mask ia e whatau ai fui ma pui pui sa onga le mū tātou au tātou wheo ai ai ia i le vaenga ma le vaenga no langi a misi si o tātou atunu sa mo manatua ia alau peparena ia o lau siaki ia e te alu mo i sa moa I te ua la tu e fa fo mai o le mleva lele ia na ua lo si le fia mo me tau na fai ia pe ai ta pena te malanga i Samoa le si fonga la moa ma na fa fia nga so i filo nei taimi ia e toi fa Talofa mo toi fa malo toi ta tu tunu le ua luas fu 5 minute te ai nei le tu la e se fu mo tini manusina
Talofa lava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le si fofonga o le lau mua. Talofa lava, I am Roderick Solo, the All Black Sevens. Keep listening to Samoa Capital Radio. Bye.
maita pelea tali maya so walo fa se pia ina o ela va o tasila finiga Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laumua. Ia fa fianga le taimi o le uli na ua toi lua se fultasi minuti ona ta leo le tulai tasi ia e toi fa malo lava le fa fonga mai malo fo ile mai mo mai malo fo ile ngale nue malo fo ile tau se sami mai ia toi nga fa malo na fa malo toi le taimi ia malo fo ile fewa i malo fo ile fa uli ia e fa pe ona te dunga le wala le taimi ia le ales fa malo ia malo fo ile felelei yo le vanga le fele vula le marijuana le marijuana por marijuana le fele na vanga le fele lungon valele malo fo le fai malanga le auli ya ilungon valele ya fa malo fo le ngalu tono ainga ya va le tele malo fo le moe wa ta fo fa malo tu la tu le moe malo ani moe yo tau foi ona lava le malosi ia lava ai a over foi le moe ia pi fa i va foi pe ala el jemi ala ai melia ia fa malo atu pe va pe na sa e moe le ia so atoa ia me sa la tu sa nga lu na po ia la tu la na e fitau ia le moe le jemi nei ai a moe oil na e te ri fenga lu nga le ia so atoa na we to e moe ia ile se tu le melia ia na fa malo atu foi fa malo atu foi pe va pe sa e moe ne ia so na fa to ai ala mai yo ale la pole aso wa to luas full fitu minute to luas full minute ona ta no leo le tula tasi le si fonga la mua mana fa fia fianga malo veana le te no le uli Isaac Pula was all because of you.
was all because of you. Ita valia malenu pelonga tali juali maita pai asona a ole nei mo feu wa iota alofa maloma pana wo I oyo totonga yena tia ina seta sia ita be ina o me umana kola kola. Just a little so what's my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just to really your something and then I sure believe baby that you know what I mean. I left out the island boy malolo. It was all because of you. You just a little so what's my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just to really your something and then I sure believe baby that you know what I mean. Like I left out the island boy malolo. It's all because of you. You just a little so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just do me really a Sunday, and then I sure really baby that you know what I mean. Like was all because of you. You just a little so what's on my mind. Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just give me really a Sunday, and then I sure body baby that you know what I mean. Like I left out the ice for my lolo. It was all because of you. Manu ifu ngao la au ala ifu ita ma au au ai choi oi le ba wasang yelo ne yang apa ifa mole mole ai ala a eno ita musu ita pa ai asa ini yu le ita suanga le to bolanga. You kiss a little so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just do me really a Sunday, and then I sure will be that you know what I mean. Like I left out the island boy malolo. It was all because of you. You kiss a little so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Really just do me really a Sunday, and then I sure will be that you know what I mean. Like I left out the island boy malolo. E o whetau I lei e le vave atu ma le sawa le tātou musika le na ma le alu atu le tātou ta vale na le alu atu na wo tu whaasale le anga I nga I whanga le moteri salawhai. Malo lava le mawhita mai le atu nu, nei taimi o le aoli, e tau wha pāleni atu ale le alu le tātou ta vale. Ea ma tātou musika I alu atu, na e wawai le mātanga o fia le moteri salawhai, na o whaasale le anga, na wanga I atu I nga I whanga. Fasale anga na wo tu tata vale na ya le la to so tu mi tu musika ya e fole le fa mana ya tatu ti enga na tatu tu le ya ona musika na pa o la to no la ta vale ya wo mo
Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ia maria mai lang whaafonga Samoa wa mai ale tātou tautua ale si ufonga le lau mua I Wellington I lona ofisa whaasala lau I Porirua mo le nei aso. Ia ai nei minute ia ona whaafonga wale ia ma taliu tātou whaasala lau ngatu sao mai Samoa I le sunga ia tā sesa lam sam tautua mai lalo vaia ia I le tātou ofisa au tui lalo vaia mo le lunga la unanga I lunga le Facebook mo le tātou YouTube mo nei teimi o le auli. Ia e whaamaloa ma whaaftai atu le pa ia maurungo le atinu I la tau sa mafuta mai le tautua le si whonga la mua mo le nei aso mai lava le tae o na le ilali tu lai fitu ia ila mataina o le tātou sauninga lotu ia leo whaama e na le tātou tautua mai Wellington nei I Porirua ia e whaamalulua tu fo I Samoa le a fo I se upu le longo malia I lau whaafonga mai ia la le tautua ia ma le mai mo mai ia e whaamalulua tu e malu ave o tau finangalo ia se aleu ma se whaale tono le ngā rurua lau whai ngā ruenga le nei aso ia ma tau te matua atu. Ai manuia lava, whaasau ngore nei uli, manuia fo ngā ruenga o le whai male atinu, ma tāpua I ngā matua, nā tō fo lo ngā rurua nei taimi, ia tātou whero I tae o le tūlai fitu, ia alela a tātou peselea, ia ona tariu leo tātou whaasala launga I Samoa, ia I lalovaya le sunga ia tāse salam sam. Ia ma nei taimi, ma le whionga li pune ma lau whai ngā ruenga, si whonga lau mua Wellington e, tō whaaso I fuore ma mano le atinu. Thank you.